سورة البقرة آية 9 آية كما أن 9 سورة البقرة آية كما أن 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفوك ولمن كبركة كنيني مسابقة في أكام بسوابا من فوتوني كتواني نتبع لجرينا. أمي كشيني نما تشامني ألفي أبوشو جونا منديكا جومي كدي كتمدن فنبكا نان ومدان وسنا دانتوني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم jomindo ni sella ka shin kile masabala be seli kan shin tan ambe sibrila nazara kalo duruma ka benitle mugan an woroi samba flatan an shekin sungolo baye kletan kile sorobi alaka ciden ka hijra samba kile kemenani bisaba an konoto ambe suratul baqara noye Allah taala ye misimuso togodali minke walma misimuso kofo sura ambe o sura la ala ka diɲɛ kɔnɔ mina wuli aya 132 aya 132 Allah taala ka majamukan ka lasa ka cide belebele ana ka nabi ɲuman bama no de Seydina Ibrahim alayhi salatu wassalam namba fama ko abul anbiya ko nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen fa aka alaka cide sallallahu alaihi wasallam ale bɔra Seydina Ibrahim na Musa o bɔra la
Isa o bɔra la k'a daminɛ Ibrahima la ka jigin nabi ɲuman fɛn fɛn nana a bɛɛ bɔra ale la a bɛɛ lajɛlen dɔw taara Bani Israɛl sira fɛ dɔw taara arabu sira fɛ mun taara arabu sira fɛ o kɛra Alakira ye sallallahu alaihi wasallam hali n'o sɔrɔ dɔɔninkɛlaw ye mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ mɛ dalilu bɛ mun ka arabuya la o ye Ala ka ciden ye mun taara Bani Israɛl sira fɛ o kɔrɔ tɛ k'olu kɛra yahudiyaw ye dɛ ayi sigi n'a cogo ani sɔrɔ yɔrɔ n'a cogo bange yɔrɔ fɛnɛ n'a cogo mɛ k'a yira k'a fɔ o fɛnɛ kɛra yahudiya ye o kuma t'a la olu maaw de cayara kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ Seydina Ibrahim a denw n'a mɔden olu cayara kɛra cidenw ye o kɛra nabi ɲumanw o de kama Alahu Taala ye ladilikan minnu di a ma Ala ye bonya kuma minnu ɲɛsin a ma o kumaw de bɛ nin yɔrɔ ninnu na an tɛmɛna dɔ la a dɔ bɛ sira la ka na a dɔ fana bɛ kɔfɛ Alahu Taala ka bonya kɔnɔ o dɔ ye fɛn jumɛn ye Alahu Taala ko wa wassa biha Ibrahimu bani Ibrahima ye a denw na di fɛn jumɛn na Alahu Taala y'a bila k'a ka baara min kɛ o baara ye mun ye Ala kelemantiya ka diinɛ jɛya ka sabati masaba Alahu Taala kere ye Ibrahima yana ka bɔ diɲɛ na k'a ye denw na di o denw ye Ibrahima yɛrɛ wolodenw ye i n'a fɔ Ismail ani Isaac o denw bɛ se ka kɛ a mɔdenw fana ye ka d'a kan ni cɛkɔrɔba ye si sɔrɔ tuma dɔ la mɔdenw ani fufafuw i bɛna olu caman ye ɲɛ la nka Ibrahima ka si jan sɔrɔ o ma kɛ ni den sɔrɔ ye dɛ cɛkɔrɔba min sara k'a si to san 100 ani san 30 ɲɔgɔnna la mɛ a bɛ den sɔrɔ waati min fo san 90 yɔrɔ o cɛkɔrɔba masina den balikuya man di a ɲɛna kuma tɛ a mɔden ma o b'a yɛrɛ k'a fɔ a ye si sɔrɔ mɛ den ma sɔrɔ joona nka Ibrahima o ma bali ladilikan min b'a bolo a k'o di denw ma Alako la ka denw hakili dayɛlɛ ka ɲɛsin Alako ma wa Yakubu Alahu Taala ko Yakuba fɛnɛ o fɛnɛ ye denw n'o ye a fɛnɛ denw ye an ko Yakuba ye Isufu fa de Seydina Yusuf a bɛ mun tɔgɔ mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ fo suran tɔgɔ taara ka d'a la o wolofa de ye Yakuba ye o de kama Ala ka ciden de la k'i kanto mɔgɔ dɔw ka jaabi ma dɔw kelen k'a ɲininka ko arabu la maaba ye jɔn ye kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko al-karimu bin karimu bin karim a ko maaba a fa ye maaba ye o fɛnɛ fa ye maaba ye ko Yusufu de ye Yusufu ye maaba ye a fa ye Yakuba ye o ye maaba ye o fɛnɛ fa ye Isaka ye o ye maaba ye o fɛnɛ fa ye Ibrahima ko ye maaba ye o y'a sɔrɔ ɲiningalikɛla ka ɲininkali kun kanso ma Alakira ye ɲiningalikɛla ka ɲininkali jaabi nin kuma kɔfɛ mɛ an bɛ fɛ ka mun fɔ du nin bɛɛ kɛra maaba du de ye a bɛɛ kɛra maakɔrɔtalen du de ye n'o ye Seydina Ibrahima ka denbaya nin cogo la ale hamina ni diinɛ ko ye du kɔnɔ k'a fɔ a denw ye denw fɛnɛ y'a fɔ mɔdenw ye parce que Yakuba ye mɔden de o fɛnɛ y'a fɔ a denw de ye ya baniya an denw inna Allah astafa lakum diina Alahu Taala ye diinɛ choisi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a di aw ma n'o ye silamɛya diinɛ ye fala tamutunna illa wa antum muslimun k'aw kana sa fiyewu f'aw silamɛlama a y'aw jija n'a bɛ bɔ diɲɛ na don min a ka bɔ ka sɔrɔ a tɔgɔ ye ko silamɛ n'a bɛ bɔ diɲɛ na don min aw ka bɔ diɲɛ na ka sɔrɔ aw ni Ala ka di hali n'o sɔrɔ aw ni mɔgɔw man di aw fana ka fisa se dɔw bɛ yen nɔ i ni mɔgɔw ka diya hali ni Ala ma diya i jo t'a la ni n'a fila bɛɛ diyara o ka fisa mɛ o fana sɔrɔ man di dɛ maaw b'i tanu kuma o kuma ko waati kelen Ala fini k'i tanu n k'o ma nɔgɔ o ma nɔgɔ dɛ fo n'i kɛra diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ waati min maaw b'i tanu k'i ka ɲi o kuma kelen o ka taa sɔrɔ Ala fana bɛ k'i tanu o de kama dɔɔninkɛlaw b'a fɔ u ka duwawu dɔ la k'an sa don ka kɛ Ala nisɔndiya don ɲan kɔrɔ i sa don n'o bɛnna ni Ala nisɔndiya don y'i kɔrɔ alhamdulillah hali ni maa ma y'i ka janaja la i su jugu ma taa kiyama mɛ diɲɛ bɛɛ kɛ y'i ka janaja la i sa don ka kɛ Ala dimi don y'i kɔrɔ i ta filani cɛtigɛ dɛ baara ma ɲɛ maa si kan'a yɛrɛ nɛgɛ n'i sara diinɛ wɛrɛ kan ni silamɛya ta tiɲɛ a filɛ ka kangari d'a denw de ye fala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana sa fiyewu f'aw silamɛlama sura min bɛ da nin kan n'o ye Alu Imrani Alahu Taala y'a jɛlen fɔ dɛ ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun a ye sira la ɲɛ da walima gɛrɛ gɛrɛ
o akaw jija no bi sadoni ka wonyana aw islamiyya de kasa wala kira ko hadis ala bukhari bin allay ko ala ko ka fani ko ma ti do arjina ko no foni kara mu'mini ma wari tugu mana ije tugu ni kafiri wallahi atawra itasma musalaha shitora kafiri mana kanyu mankele tugu ka kuma kanya ka comportement kanya ani ka sigi ka jiya ka ti islamic nasara ka kafiri ka tawra itasma ma shite do arjina ko no islamic osmana kaw kana sa tugu shila fa islamela ma yakubaini ni fadimu naam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم شهداء ألكو والما أو سيريرا ديوا أو كمي واتجمع إذ حضر يعقوب الموت واتي من النساء يعقوب ما يلا أو كمي أو من بكا أو ديسي بوشي إسلامية كسراوي يهودية نصاراوي كاو إسلامية ولا بوشي أو بكا يعقوب كاو تاي أفا إبراهيم أو نور لولا إسحاق أو فناي أو تاي أو تي في إسلامية كولي نشيلا أو الله تعالى كو يلا أو كمي wati minani sayana na yakuba ma o wati kaw kumeyo is qala li banihi ni yakuba yikanto adewma ma ta'buduna min ba'di aw be mundi batune ko fede abe mun batu ninza ne ya fi darsu temele ngudu tin man bebe ni kebe wallahi gutin man bebe hamiya kadema ya kadine ko de la katime dema ya ka fen ko ka mambe hami dema ya ka fen ko de la mo buta kadine ko la cɛkɔrɔba hakɛ min bɛ sa dugu nin kɔnɔ ni taa den kelen ya place la misiri kɔnɔ fosi man ca mɛ kuma dɔ la n'i ye den ye kare kɔnɔ ko nin ye jɔ ye ko karisa min tun b'aw ka misiri la a den de filɛ nin mɛ fa sani bi cɛ a ma se misiri la a t'a yɔrɔ dɔn fa ma sira yira a la fa salen kɔfɛ a fana ma hakili sɔrɔ i jɔn ka taa o b'a yira a ye denw k'aw dɔ ye yanni aw ka sa n'o tɛ aw salen kɔfɛ maaw bɛ denw jalaki ka sɔrɔ aw de nɔ don ma caman b'a fɔ i ma k'i fa ye i fa kɛra ta i fa kɛra ta yala fa fɛnɛ ye ale bilasira wa ko bɛ ten den dɔw bɛ yen yanni i k'u jalaki u fa yɛrɛ kɛrɛ maa sugu jumɛn ye fa ye mun de kɛ denw ye n'o tɛ e ye fɛn min ye i b'o de yɛrɛ i den na aw ye jo batola tɔgɔ duman bɔ jumɛn bɔlen jamana nin kɔnɔ ye k'a ma den dɔ former yann'a ka sa o soma ka dɔgɔ o jo batola ka dɔgɔ yann'a ka sa n'a ma den dɔ ɲini a denw na ni fɔlɔ banna a b'a ɲɛsin filanan ma n'o banna a bɛ den dɔ kɔni ɲini k'a d'a ma o den caman bɛ tila ka tuubi a kɔfɛ a tuubitɔ la de i bɛ bɔ a kalama ne kɔrɔkɛ banna a la n dɔgɔnin banna a la ne fana ma sɔn ka n fa maloya ko ne y'a ka jow minɛ mɛ sisan fana y'a dɔn ko jo ko t'i bɛɛ ne bɛ tuubi ka bɔ a la cogo di o b'a yira fa hamina n'a sara a ka jo bato kana tunu a kɔ mɛ silamɛ tɛ hami nin na ni n sara ne ka diinɛ a bɛna kɛ cogo di n salen kɔ a denw bɛ kɛ cogo di a ka sira t'a la a musow bɛna kɛ cogo di a ka sira t'a la ale ta ye fɛn jumɛn ye dɔrɔn dumuni jumɛn bɛna kɛ du kɔnɔ o de b'a hami dɛ nin sara a y'aw hakili to karisa la a tila bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ko ye ala ko ka dɔgɔ a la ni baara kɛra ta k'an jo t'a la n'an dun jo ma y'a la an ta cogo ti ɲa masaba ala fɛ sini dɛ a y'a hakili to aw kɔ la hali kerecɛnw n'i y'u tatɔ la y'o ka egilisi la dimanche denw fɛ i b'a n'a denw de ye ɲɔgɔn bolo kerecɛn yɛrɛ n'a den i b'a tatɔ egilisi la yahudiya n'a den i b'a tatɔ ye o ka ayiwa sinagogu la n'o y'u ka misiri ye jo batola n'a den a bɛ jo bato kan da a den na n'a min ye silamɛ ye i bɛ cɛkɔrɔba min n'a den ye ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ a man ca dɛ anw yɛrɛ ɲɛ tɛna ye denmisɛnnin de ye misiri kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔw ka baara bɛɛ bannen don denmisɛnnin gɛn de kama misiri la n'a y'a ye dɔrɔn tasuma de minɛnen a dusukun na a dɔw labɛnnen don ka kibaru fili yɛrɛ retardé denmisɛnnin gɛn kama fɔlɔ a ka bɔ misiri la maa min kan k'e tiɲɛ ta misiri kɔnɔ e tɛ fɛ o ka don i jo t'a la dɛ an bɛ den caman jalaki fɛn na ka sɔrɔ a bɔra faw de la nin fɛn fɛn filɛ fa de ka kuma ibrahima y'a denw de sigi ka kuma mɛn
turu sere yakubam afana ya dem de fara ɲɔgɔn kan ka kuma nay yala e yi dem lo fara ɲɔgɔn kan ka bila sira adamadenya ni diinɛ na Omar bin Khattabi ka waati cɛkɔrɔba dɔ taara Omar fɛ yen ko Omar ni ma kuma ni den ya kɛra dangaden Omar ko ne ka mara la ya denmisɛnnin ka kɛ dangaden k'a dun kɛra ko n den sin bon ya sin ka kuma ma Omar ko i bɛ se k'i den wele ka na wa ko sisan a taara den wele ka na n'a ye den nalen ni a ye n'o ye Omar bin Khattabi a kelen kɔfɛ ka taa den nɔfɛ Omar y'a ɲininka a ko yala i bɛ nin dɔn a ko n b'a dɔn n fa de don i b'a dɔn ko n b'a dɔn ko n fa don a ko e bɛ fɛ ka kɛ dangaden ye parce que i tɛ ka bonya a kɛra cogo di a ko Omar ma ko yanni ne fa k'a fɔ ko n kɛra dangaden n tɛ ka bonya a ye n fa ɲininka yala ale fana ne ka hakɛ de yan hakɛ min bɛ ne ni n fa cɛ ko yala a fana y'a kɛ n ye o Omar ko ye kabakoba ye sa an bɛ den de ka kuma la e fana ko fa ko awɔ o ko yala a kɛra cogo di a ko Omar ma nin ye ne fa de mais den kan ka masa bonya ni sira o sira ye ne fa ma si ɲɛsin a si a ko cogo di a ko n fa ɲininka a ye muso jumɛn furu n'o kɛra ne ba ye muso sugu jumɛn ye jacɛni ba yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ kuma tɛ o ka kɛ silamɛ ɲuman ye kuma tɛ ka kamalenni dege silamɛya cɛkɔrɔba kɔni taara muso sugu dɔ ta ten a mako si tɛ ko la o de kɛra kamalenni ba ye hali silamɛya ɲuman ba ta a ko Umaru nin de kɛra ne ba ye yala ne ka hakɛ tɛ n fa kan a ka muso ɲuman dɔ furu o ka kɛ n ba ye n fana ka waso ko awɔ a ko n fa filɛ nin a ɲininka ne sɔrɔlen a ye tɔgɔ jumɛn d'a ma ne tɔgɔ ye jumɛn Umaru ko k'e tɔgɔ ye jumɛn a ko n tɔgɔ ye de ye Jɔgɔla o ye samiyɛ donda fɛ gɔbɔni dɔw bɛ yen i b'a ye a bɛ bo fara ɲɔgɔn kan k'a kolonkolon a b'a kɔfɛ sen kɛ k'a digidigi ni dɔw b'a fɔ a ma ko bokolokolo Musa tɔgɔ ka hakɛ to dɛ o tuma na gɔbɔni nin b'o kɛ a bɛ bo ni kolonkolon ni a kɔfɛ sen ka taa ten o de ye Jɔgɔla ye a ko ne fa ye n tɔgɔ da o de la tɔgɔ ɲuman ka ban fo ka n tɔgɔ da gɔbɔn n fa jɔ b'a la k'a jɔ t'o la a ko Umaru n fa filɛ nin aya sabati kuranɛ kɔnɔ ni ne fa ye ne kalan a la a man kala kuranɛ ɔ den bɛ se ka masa dɔn ni sira jumɛn ye ka tɛmɛ ninnu kan Umaru yɛrɛ dimina cɛkɔrɔba kɔrɔ n'a tɛna ci a kun a ko yanni kana k'i den kɛra dangaden ye e de ye den tɔɲɔ ni nin jɔra i la i den filɛ ka mun fɔ nin e de y'a tɔɲɔ i den ka hakɛ b'a la i ma ba ɲuman furu ka muso dɔ ye ten dɔrɔn k'o ta e yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi mais ka ɲɛbɔ muso yɛrɛ fɛ n'o ye a ka état physique ye ka taa n'o de ye muso ka tiɲɛni a bɛ jouer ba kan ka tɛmɛ fa ka tiɲɛni kan wa i ma tɔgɔ ɲuman da i den ma i ma i den kala silamɛya la i den de ka hakɛ b'i la o kɔrɔ cɛkɔrɔba caman bɛ dimi n den tɛ n bonya n den ye dangaden ye n y'o de f'i ye i kana girin k'a dɛmɛ a kuma bɛɛ la dɛ hali n'o sɔrɔ i fa don ko ɲɛɲini fɔlɔ i den kɛra dangaden ye cogo di a tɛ bonya jumɛn las'i ma a ye mun de a dɔw mana sɛgɛsɛgɛ a n'a ka cɛkɔrɔbaya a bɛ jɔ a la ne m'a fɔ n ko dangadenw tɛ yen dɛ mais tiɲɛ na an fa dɔw fana bɛ yen tiɲɛ na u ka comportement de cɛ man ɲi du kɔnɔna na hali baw ka bɛnbaliya caman bɛ yen a caman ye dutigi de nɔ ye n'i ye muso dɔ ta denw ɲɛna k'o yɛlɛ dɔɔni sancɛ e ye mun ba bila dugu ma o tɛ k'e fɛ o e ye mun ba jasi ka mun ba dɔgɔya e kanu bɛɛ bɛ bɔ o dusukun na ka na ni juguya caman ka denw ka ba la hali a kɔrɔlen a denw tɛ hinɛ a la n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a caman ye nin de ye a ma tilen denw ba ni ɲɔgɔn cɛ denw yɛrɛ kɔrɔbayara ka bɔ o tuti a ye sira ala ɲa ka kɛ dutigi ɲuman ye Ibrahima filɛ k'o de misaliya Yakuba fɛnɛ turu selen ma a fɛnɛ filɛ k'o de misaliya Alahu Taala ko ninnu ma yala saya bɛ se Yakuba ma waati min a ye denw fara ɲɔgɔn kan k'u ladi aw kun bɛ yen aw kun tɛ yen n'aw kun tɛ yen a ye mun fɔ Ala filɛ k'o de f'i ye k'i kuloma don idh qala li banihi waati min a y'i kanto a denw ma ma ta'buduna min ba'di aw bɛ mun bato ne salen kɔfɛ Ala ko de don ka Ala ko de yira denw na ka diɲɛ ko bɛɛ sama ka bɔ denw hakili la aw labɛnnen don a bɛ fɛn jumɛn bato ne salen kɔ qalu ko denw y'o kanto na'budu ilahaka an fa ye hakili latigɛ n'i sara anw bɛna e tigi de bato o ye Ala de wa ilaha abaika i fa minnu tɛmɛra olu fana tigi Ala an bɛna o de bato dɛ Ala ma kɛ fila ye dɛ halisa o b'a ka Ala ka Alaya de yira kuma kɔnɔna na mɔgɔ fɔta de b'a ka caya mais Ala b'a ka Alaya la e ka Ala an b'o bato i faw ka Ala an b'o bato
ifa jon no ibrahima ani ismaila ani isaqa kuma labana wa mufo ilahan wahida ala kelimbe o ala ismaila ka ala ibrahima ka ala isaqa ka ala o ala kele an fayi dai ki hakillati in yana farisalin koka an ta ala were basono o halati wa nahnu lahu muslimun am be bayre kolo ala kele ni suray kaddu kono wallahi ni kuma sulumas ki dun islamiya la nyana hal ni satola do be ni soja ala ni kuna jadi fa do ma wal ma ba do ma kabini masa nyebi dun nasranuma erebe ni soja fo dun erebe joye ka ala basola ne kuna jari sa don de be hakiliti silwati la boy mala be wa misilata kuma sira fo kati koro ki dese kata sayasima dimun bi bulu imati gewla imajowla sungola imati gewla qur'ane kalana imati gewla seri kola ni ndi kuna jayi do kono no te nyi be femu na kene kan nunti nuntere am jama maraselen idde mananya chugo am tila fo warde gakim ni warte mawma ko yi jota hanni jogo nyana ko sahaba uta ni warti ko am tila ngay jogo ka cien ka tima bu jahali taka nabi kun baba et enyo ma numanti du ko enyo ma numanti kin wale kama iban dim sudo labbe nim bay ayaka dine bara beke hijabu de bakana abe qur'an kala nyumana madrasa agil kadi mo furu wati mana sedro yoron kile ko dile che do ma hali dim su shin ka sani chemu ni la dala ko de banga du ko ni ne banga du ko ibe che ko bay doro ka den sa ka do ma kale projet dem o yere bina ka bo ko fe wati ni klo fangene so le do bugliba ni dim so ya ka dim sena beke hijabula ajugo kan abaka dine nyman o de bina ta ko do ma dim so siki ba hani ban yeri nyaka etere iba be fusa vraiment bien ko ni dim bane ka ba de no ko ni dim bane sharia be dim bulu ni fa ko ka ba dim che do ma na mandi de ya ka fo kata wallahi den te ke danga ni yo ate kai abe bukhari jelin ko no che ko ba do ya den ta ka do furula mayin den ta rafa la ka ci de ko ala kiran fayin do furula ka soro ngad nyetere abu hakke bi bulu ki ka furusa hakke bi bulu ki ka furusa dem so ma son ka furusa tugoni asaballa mala kla ka kangar da fawyi aw kana dem so shi do furula na mayin muso joli be furula an feya adira cheni ma tadoya adola cheti muso fe muso irati chefe me masaw ko fufuru ni kake o be nyogo kan nyogo tono da na furuti sa ay sabali ame to ka fa khutuba la ka chaya wallahi che korba chama be yani ka sai dem so faranyo kai kai ya fanyu mu fe yani kasa dem so faranyo kai kai ya fanyu mu fe asay din karaba ka do furu dola a che do be uti serira wallahi dem so do be furu dola furu cheti si abina ni kumai fayre ba fo ko tene bulo ka ben koro gawni wal ma to bulo aben do non de bul ni na fo mi bossa kanga balma bici ala kasoso o kadi onyi kasiman ka balma yecieka wal ma balma o kanati ya dem so do be toro la chemo ko tala kasrata la furu bunya fen fen ya mo shita me ti se ki da su furusa anga kuma ni te kama ga mo shuka bla furusa la de me furu do fura yi furusa ni furusa yi harami ya latina na qur'an ko kuma te ka suran do to goda furu do be wulu kuma han se ka ke o na bora kalama nu ta ka non fam ayawoy mo furu joli de be ni muso ere bi to furu kono ka plongek parce que chema ko shita me beskili no kala je kuni nan da do ala sam wobinan fo mo wobinan ni mun keninde o de ka gele an ma katime ala binam ayaw jantobe de muso te taka di chema tele ibe de muso ni de muso do ni jago ya furul fono soro fiye de ba non imana di cewo chema bi ba ni ko iba di fon fema bi muti jiyen kanu ba du sun sharia ba nyini fo de muso masna o jago ya iko do furu do la parce que ale ta ka here me de muso bi bolo Allah mo len wa alhamdulillah hakiri kan iko karaba ko ta ko di chem aba fa ta fa kuma ta wa che ta fe obeda keneka fu fa se kasa dem so chaman to na masaf ay ya fanyini dum fe hal nosro yulu dim i reki sigi ki miri nosro ye ko ke ala mun shariati be kana play kuna ka fo yiden da mado
masabe ya fayini den fe ina fo den ya fayini masabe to ko otumana den ko fama ide kesno e akillati amte foi pato ni e kalati ifa Ibrahim ifa Ismaila Isa uluka ala amulu drombidi pato wa alai ala kelini wa nahnu lahu muslimun on bele jele mayire kulu o ala kelini na tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun tilka ummatun ala ko koni mantumi flani qad khalat kun muntaman Ibrahim kawati timana Ismaila kawati timana Isaka tara Yakuba tara dum tara modum tara ala ko ni mantum kawatu timana laha ma kasabat u yefemi ke ko buye wala kum ma kasabtum akana fa ba miro lutala ka fa bina ni jalagili wal ma bina uskodo sumanyo ma kullu munke ukabara jibu bolo wala kum ma kasabtum aw fena mana munke awtabe be ka hamini tay beka hamini tay ni manto yimuke u yefemi ke obuye aw fene yimuke kauta ba esiga nini famana makanga fo ibe kritique sahaba oni nyonja wallahi ma shime bla critique la sahaba oni nyonja ala fleka kuma jabia la ma kasabat nunu yimuke manto ndo ukaketa buye utenye sirala wala kuma kasabtum ifene baka femi ke obe ala manu bla ke ka critique ala mi fene bla ko ka critique mbi bla critique la ma wele kirimi kuna yoronta amta ni kunna jada insa kuma ta sahaba ni no mun bugo iradda me kulu ya laka ci de ka sumu go fasalawi ka su utala ka ci din fe uta sumu go fe mami maki muso fe wallahi kan yere ne ga wuti ci e ko ke ba laka ci din fe ala kira dew ala kira mo dew ala kira fu muso e to lu fe e dew na no yere ma cɛ kelen bɛ den o muso kelen bɛ den o e kɛra fa fɛ ka kɛ den fɛ e ti denw ba fɛ maa fɛn fɛn mana o fɛ yen hali n'o ko k'i teri den ye a seri ti ye e ye teri muso fɛ a ye mun k'e la ala ka ciden furu musow de bɛ ka lagosi olu de bɛ ka kɛ jɛnɛkɛlaw ye an fɛ yan ni sahaba belebelew Umar bin Khattab Abubakar Sidiq ni sahaba baw ala ka ciden yɛrɛ kɔfɛ maa min ka maabaya ɲɔgɔn tɛ yen Abubakar Sidiq o de baka dɔgɔya an fɛ an bɛɛ tulo b'a la radio la don o don yɛ ko ni adamaden ɲɛbolo farala i fa ka denmisɛnniya ni i fa ka muso furuko kuma i b'i da don a la o t'o de ye sa aw yɛrɛ da b'a la ka ciden ka du kɔnɔna la sa sahabaw ka musoko ka denko aw de da b'a sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma kɛ aw ɲɛna aw de bɛ k'o kiiri tigɛ bi o ta ka tigɛ diɲɛ jamana wɛrɛ la fo Mali Abubakar Sidiq jo t'a la Umaru jo t'a la Usman jo t'a la e min jo b'a la kere ɲɛna a kɛlɛ bɛ kɛ waati min e kun bɛ yen e ka tribunali tɔgɔ ye jumɛn ye k'i bɛ se ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ jugement kɛ e yɛrɛ jogo tiɲɛ bɛ ka tɛmɛ sɛkili min wulu t'a kan e ko k'i bɛ dɔ fɔ sahabaw ma ni maa ba minnu bɛ yen k'e bɛ dɔ fɔ a ma ala ka ciden bɛ fatu waati min a ma sa ka gɛlɛya kelen to a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sa waati min kira ka sahabaw ni sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka di hali miseli dayɔrɔ ɲɔgɔn na o gɛlɛya ti n'o sɔrɔ ala ka ciden sara waati min ko Abubakar Sidiq ni Umaru ye ala kira janfa n'o de tun ye tiɲɛ ye munna ala ka ciden mɔdenw tɔgɔ bɛ da Abubakar Sidiq la walima Umaru maa min mɔkɛ janfa k'i mɔkɛ k'a kɔ bɛɛ tiɲɛ kɔfɛ i den tɔgɔ tɛ da o la ka jagoya kɛlɛ bila Abubakar Sidiq ni Ali cɛ ka sɔrɔ ninnu sara foyi t'u ci Ali ye Abubakar Sidiq muso lasigi maa min y'i jugu ye b'o muso ta Umar bin Khattab tɔgɔma bɛ Ali ka du kɔnɔ Abubakar Sidiq tɔgɔma bɛ Ali ka du kɔnɔ fo siɲɛ fila a bɛ n'o kɛ i n'a fɔ olu satɔ la komi fitina dɔ de tun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ komi a fɔyɔrɔ y'an ka jamana de Mali kelen bɛ diinɛ ko la i n'a fɔ sununkun bɛɛ bɛ n'i ta fili ye wa bɛɛ lajɛlen ta b'a bɛ o de y'an ka jamana nin o ɲɛ t'a la taasira fɛn fɛn mana wuli a bɛɛ bɛ sanga sɔrɔ Mali la yɛrɛ a y'a jate minɛ o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye dɛ o bɛ mun yɛrɛ an mago tɛ an ka diinɛ na wa an mago tɛ kalan na n'o tɛ a taasira dɔ bɛ yen n'a y'i kun da jamana dɔ kan président yɛrɛ de bɛ bɔ télé la ko anw mago tɛ nin taasira la a ye taa ni nin yɔrɔ wɛrɛ mais an fɛ yan o bɛ bisimila an yɛrɛ ka silamɛ dɔw bɛ muruti kira ka taasira jɛlen k'o bila k'e bɛ tila ka tugu o kɔ
e ma min ti sahaba fe alakira ka dimba ya utu fe alakira mo de utu fe sahaba mata yoroshi ko alakira ka dimba ya do kunti dimba ya mata yoroshi ko alaka ci din ka sahaba kunti o ma ka fiu en wala de ku sahaba ma laqad radiyallahu anhum wa radu an ala jiyanu ma ko fana jena alam ene nani sigira ko kay na fo sahaba de yedine be yelam ko mo de baka voya ante aywa afimana jema bonywana amana mami yedoro kan nenga di prokutu o yambolle ka so gotigila ma o bayra hale fa wal may mo kew abeya la bato flidi abu wasrigi jugam taraka daga on ga jamana to don mo dona ga jamana ko na abu wasrigi toy hala do kaslam ya kun siti hali be jo bato la yam fe abu wasrigi to ma ibe maye an fe ati seli me o ma kon khatabi to ma ni ma bafla to ma mi ban fe ya kolokolo do male on sahaba o kanu de ni bi wati te o be kana ko be nyagami o bulu sahaba kanu ni ma kanu bi den to dalaw sahaba kanu di on bla to do be on yere la anta do ko sahaba o to kasoro sahaba o to wala kamali maragaw fe be to do e ko tumani ni tara wasole ba me ko tumani ni Usman bin Affan Usman to de yele maraka ke tumani ni tara gana dugu ba fo de mako sumana ni ani tumani o be de Usman bin Affan wasuga so ni binefu me bin Affan do walma bin Auf siga so yon fan ne ba me ko binefu o binefu ni bin Affan de walma bin Auf Abdurrahman bin Auf walma bin Affan o de nana do nyona ka ke binefu ya wole ni tara sinzana ya mara la ba me ko sinali ni Seydina Ali dina na dunyana kuma yere tugo fe ka ke sinali no te ni ya siga ko Seydina Ali ode wa on fe be amara fe me amara ani amu ani moro ani yor ani numuri ani jemuri o fe be abeda sile Umar bin Khattabi abe Umar bi no suranga mawti sahaba o kanu be mi to wonunda ore kama to do be foyere bulo go to nyon te kate kitabu kon ni to sigin kana lasilila iba do ko kitabu to me an kam wadi yaye akele me ko kurutun ne kurutun me ala ka ci den de musu to na me to ni na yele ma an ka fo to la fo ka bwal kulsumi de kurutun bo bayran kam mo go ye sa baw don pite an kam maw ye kira ka sunu go don pite o de kama ande o so dara Abubakar San Halisisa Sarko Bagayira ma follow minye Amerique découverte ko Christophe Colomb o musebene ko be géographie la côte abada ko Abubakar Deli Abubakar de Borami Abura Mandeya kango Musa mo gete Abura Mandeya ko di Amerique re découverte mais atobo ijumai Abubakar o bayran ni Abubakar sogonde wa Abubakar kanunde ko yoro en awna nabi kali ko kadde on sogoyele makka bo ceel wal makka ay wadde on sogoda ka bo Umar bin Khattabi ni jugani be mun nyaadi ne ko kafiru bana jina lawbe ni shala kraka sabo man to walat kafir ba mun baka ko jugu baw ke islamé wala e mo kelin shita to ma ko doya ko labushi foni saba baw ande laka benaye do ka wajulu sefe abaka fo ko ma fla be ko ni wulu doni arjina kono ko la ya fara firawna bayami ko na bo gasrigin Umar dona arjina kono sini kaw kana mere kala ti ma be firawna fenete ma to la ka do arjina ko na bo gasrigin Umar dona arjina no ko la ya fara firawna fenema o bayra bo gasrigi o islami Umar bin Khattabi islamet ko de kama o be do arjina ko yeni tigi ka kuma kai o bayra ma fefe mana ni fo ereti nun ko tasmana am baga ni fo de parce que hakke do anka ni mamin kan ajje no be jayi on yala kira kan wajje no ni jarani imam maliki kan to ka kuma ko sahaban ni naw ta kala kira ni sahabaw ni de ko baga la kira ni o tado bala kira ni directi la tugoni ko be sahabaw ni iye mamin nammo ni yo la gushi ka fo ko mai malla mo dinna bushide la mo baga kiyo de la bushi nitiri do classique kono sisa ka fo ko kalande no niveau tawla awti mo yana mai ikante kalande mo made ikambe karamo wode wa ko saban ni naw kambe alaka cide ndi mo kante sabaw
bace imana farao kai fina baka alakira dinni sallallahu alaihi wasallam kuma ta lakaci din furu musu an baisha ka foro ko yake ne yamin ke ko ayashi majigi mu ya shatu je ku ciye du ku jene gele de ko maka fon nun fa alisa o bayra hal alaka qur'ani aya nun ya bede ka lutiga ka beke galu ngode kama jamana dobe o masaban ni nan mu riswa wonna na yoro mi wunu ka kasabbe de genka boy yana o kana nga jamana don akli nyami ay saka boy ka bege ka boy ko mali o fana ka akli tawara la aw de baka belame aw de bara joni belame aw de be la alani beke aka do fota beti chien ni chien ka jan isa bo kanu mu kanu Allah taala yin kai ya fa qur'ani ko ala ya fa ya falin duma mambe kuma ka hake de do an ka fanga kuma kayira ka fo sabo bakan ne nimi ka manai no te ka dogo yamati fuibo nunu ka bonyama arabu ka talen do be qul la tadur marra sahabi nibahul kilab ka bano be temeli min ke ko wuluka wonchi kan te foi kan ni ka bano ba ka teme wuluka wonchi o ba to ka bano bi jowa ka bitali hajilla talen no men nasara kana pour les chiens aboient la caravane passe wulu baka wonchi jama kunu ni bitama shukono nano baka tamake atado era ko wulu be wonchi la wasaba baka teme katado argine na keto yikadangalila keto yikanninina Allah taala ko ya farama mi ma eko kima ya foma etana ka argine samuna ala tatikare amije ga do de kala kambe kishi ka wasaba ninima ala kan ku kan baye nunun be do argine sumi gono ala kan ne be la jele faroka ala ko nunun de mantuni nu ka watu semena Ibrahim na de na modim ku yefemi ke ko buyi afane mun ke afane tabawi wala tusaluna amma kanu ya'maluna ko kuma ka barami kala tawni ka ni aya yare aya jelinye directi do kan yeshi sahabaw ni bawde nunu kuma ka fɛn min kɛ ala tɛna aw ɲininka aw bɛ kiiritigɛ min na ala bɛ fɛ k'a fɔ aw b'a ka baga wɛrɛ ma ne tɛ taa aw si ɲininka kiyama ko sahabaw y'a kɛ tan mun n'aw ma kuma an ka waatiw tɛ kelen sahabaw n'u ka waati e fana n'i ka waati k'ala tɛna t'i ɲininka nin kelen kelen si ka lahala o ye mun kɛ o b'o ye e fana ye mun kɛ k'i taabi na. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين يهودية ونصارى دي كما ينير ne afiye ngunu be fe ku yere chaya u be fara nyoanka note mammangu nyonye katime nunka nunti nyoan fe nunu be fe ku yere chaya ni islamawi u yere ke kumu be yegelen ko waqalu yahudiya ni nasara ko kunu aw islamaw ayke hudan ka be ke yahudiya aw nasara wal mo be ke nasara no chrétien tahtadu no kara ka be kanna ayke yahudiya ay ke nanzarawi nun kera kawbe be kandaso qul ekafo bal millata ibrahima hanifa kambe bitu ibrahima katasra de ko muklinin ante ke yahudiya ante ke nanzarai ibrahima katasra ambo de ni o kuma o yahuda ko kabe ibrahima ko o chrétien fela ko ci osman ambe ke ibrahima kay nambe kera imanganti keleti kambe ke ibrahima kam mansuni وما كان من المشركين كو ابراهيم ما كفلان كفوي اتي فلان كفوي دون كما كفلان كفوي وتما كم بك كي ابراهيم مانتوني ام بك هير بودينا على ني نفو نو تانتك يهودي وانتك نصارى من دكدانا ام بك تو ابراهيم دون كتاسرة دورين اسلاميات ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين او فابراهيم كتاسرة كودي اولي مسلمين o bayira ibrahima ira kun islami ayaw fana togo da islami yahudiya kunte nanzara fana kunte ko tuma na be ka ko de wa ma kana min al mushrikeen kama kaflan kafri na قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا على قوي جابي أيكما أو كافو آمنا أندر بالله على الله أندر على الله وما أندر فنفننا أنزل إلينا فمتينا كان أوما أندر الله نوي أنك كتابي قرآن أنك تشيدي محمد صلى الله عليه وسلم أندر مولا وما أندر فنفننا أنزل إلى إبراهيم متينا كتا إبراهيم ماما وإسماعيل متينا كتا دينك إسماعيل ماما وإسحاق متينا كتا دين فلنا إسحاق ماما ويعقوب على يمون دي أمودي يعقوب والأسبات أنا كل ما سمعنا فوفافو فوفن ديرو لما شريالا أم داراني بلا وتابعني وما أوتي موسى مدير موسى ماندارو وعيسى أندارو فننا وما أوتي النبيون فوفن دير لك النبيون بم من ربهم كأوتي الله تعالى يرو أم داراني بلا لا نفرق بين أحد منهم أنت difference دون نبيما كين شنيوانجه نكفسني مني بني تولا مني من أنتني مني أنت كده ونحن له مسلمون كم بير قلوبي نما سبالو تعالى ولك مسلم يا كرا دين وسطي شيدين شيمانا كم بانين دومونا نبيما شيمانا كم بمون كفريا أندالي مكتابو بلا أندالي مكرا بلا أندالي نبيما بلا أنت شي كرونتي أنت شي سوسو أنت شي كرونتي وأنت شي سوسو ولك من يسا توفر دوران بفقو عليه السلام موسى توفر من فقو عليه السلام إبراهيم أبو تشغل ونين نبي ما فين فتمنا أن يبتغل أن يبتغل فيتمون تغلون نوتي يعقوب تغلو بان فيا يعقوب إسماعيل تغلو بان فيا إسحاق تغلو بان فيا عيسى تغلو بي موسى تغلو بي زكريا تغلو أن يني بيلا جلين تغلو دا بسغو كانوا بانيرو ألا كوانغا كو بيفي أنفنا كرو بيفي لا نفرق بين أحد منهم كانت الديفرنسي دوم وكلين كلين نوشيني نوانجي ونحن له مسلمون وأن يركلوا باين نونيد وراني آية كرافين لو دغاليد دلوي مليلايا وتاوكا 31 مليين بيكون بيناكا كافتري حرامي أكرم وفراكم فيه هل يكون في من كمباكي وكمبادو كو حرامون ngani sa labana karamo do ka so nyini ni place nyini kama unana ni dalu doyi ku di ko 31 feteli dalu be qur'an ko o dalu wonna nan ne de la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kanti difference do ala kan mi machine nyonche wa mbayere ko lo alay ko ni 31 dalu ne ko ani shu ani fate juru sara kelen do 31 ko kuma ani te difference do nabi mo ni nyonche mumbe musu nywan no sore baga 31 daga ko isaka bangili di do ko de mi so janai wal ma ka denguli parce que ala ko difference kana do nabi mo kelini kelinche o ni isata do ni ve musa ta ito fana ka anniversaire ke yakuba ka anniversaire man ta ka temayina ma ismaila fana bangira do jume isaka bangira do jume ufa Ibrahim amiye ka kenesi ko ni Ibrahim ka anniversaire do yene isata do ebe fra chrétien o ka hali chrétien were ma bengile na la ay nueli laje ma fenfe betislam ma la dino don nueli reti clear munu ben nueli fete 25 na catholique ko kelembe protestante marunu tute korfu nu flene Egypte o lutat o lu ere kan nueli fo 4 o me 7 janvier ni sayere ma o lutat no bi ele nana o kene o sigiya ko fenti 31 ayak ay shew mine ay sagawdun ay mishu nyimi ko fenta o ye tay no se Allah taala ye ambla kanga mun fo nyon ko ngana nun na digi barashi ole kama ngo jamana ni tabulo anga jega do ke jamana ne wallahi nta do bana jugo do de am ga problem te dine ko ni islam ya kadimali ma shiti solika
mais malien mala ben kalan de kama o de kama be baka feram ay kalan ke jamana fen fe développer la kalan du la tanya jamana be mbi malien de islamia la se no kan niveau islamia kono aka bon katimon sa ay kalan ke wallahi na ay kalan ke abi bor yedi chama kalam fen chama clomine do ka dawtige abba do la ko tiena jeni kunzai ni kunze fiyo o bayira ka fo 31 fetili haramundi o jari o majje o di bifo nueli fetili haramundi o benema o mabema o di bifo an ka fetite wala baka dambe ka tayi samuna isata isa kanyana ma yalla makene shi sigi ko ne nueli wallahi ati isa kanyana ma yalla kene shi masigi ko ne 31 yati ani sai 31 ala kira de chiri ma isa ma chi ma iba bonya o echie me kira ka sharia ibolu deta kuma tere kira ka sharia ni isa ta mo janwan chidin shi matu isa la direction la katimala kira ka alisa o ba ira onye dalu suro fen jamana ya ni femi keli ka da nyire ambo dalu je ko ebo qur'anen o jobe la o jobe nen eti qur'anen kala nita kala eta don o de kama o ba molo ko to ka deitige no ta le ba don tugo mi ni fene ba don walma e ya don katimale ka abere negewa o ka je ka warafa doko guludo akana ka be bagabana o be se kanya on ni ya yi abake enyanamini ka kla ka klomi ka daitige ima kalan e be fe ka twitter bulu ni de la ti fe ke hakli dai na o kalana fenchi ya bodo kuma se kun kalane ka gele no te bira no gele isire ka so kono e neti re busi nyebe fembela fembebe de lubi fon fena a hadisayo a qur'ani ayo a fiku a don gela ka kuma a bebe maw kumbe ele so sanfɛ ka bɔ ya ka taa fo ayiwa Nigeria fɛn min ɲini na walima Mauritanie ala y'o bɛɛ di anw ma bi ni telefɔni kelen nin kɔnɔ ni telefɔni kelen nin kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen i dan dɔrɔn pe ka connecter dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i tigɛ kɔnɔ o b'a yɛrɛ a ye kalan kɛ dɛ silamɛw a ye ɲɛɲini kɛ dɛ n'a ye fɛn min mɛn a kana poro a kan a k'a ɲɛɲini mun ye nin fɔ mun ye nin bila yan n'o kɛra a bɛ bɔ fɛn caman kalama ala ko an tɛ différence don ninnu cɛ o ye bonya sira de ye mais k'a fɔ ko ye 31 dalu ye e m'o mɛn maa si da ko kala bɛ turu o tigilama ka dɔnniya na فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا ألكنوا لمن يرى بمثل ما آمنتم به أو لمن رفمنا أنغنا لكنوا فن لمن يرى فقد اهتدوا كوكندر أو لمن يمين فهم كدالا نين ما فن لمن يرى بوجو كلمة كوكندر نا وإن تولوا ألكم نو يسرب لكو كودو كوترمبو فإنما هم في شقاق وبسم سماليلا وبتشيليلا بنيونسو سوفوديلا دلوتيمونا nota wuli manara tugo mi kono li manarati e kuma te kuma foiti e nini mablara nyona e ko foi ka bindi na ya dai boro ni ta ko wara nyini kele banata am galla yinti foyi mo go ka fam kallimane onu ya fam ala ko kanara ina fa kanara tugo na nuyu kondu aw ka kuma kofe Allah ta'ala ko fa innama hum fi shiqaq qulu tigila mawbi nyogon farafara ka kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sariya walima tiɲɛ ye mun ye k'o to yen o ka sira t'a la fasayakfikahumullah ko Alahu Taala bɛn'i lawasa ka bɔ ni maaw tɔɔrɔ n'Ala ye maa min lawasa wallahi mɔnɛ donba wɛrɛ t'i la Ala ka k'an jigi ye koyi Ala k'an lawasa ko n'Ala y'i lawasa maa si tɛ yen maa min bɛ se k'e bɔ wasa kɔnɔ k'i lafi k'o kuma t'a la doni kala do ya ira koni aya min fle kanga na nyina ko de fasayakfikahumullah qala dibini lawasa wa huwa samiu ala yimedi masai al alim ala yidoni masai anga na nyina ko mona min kalu nyogona do de la anga mabado noyi ala ka cide yere ka khalifa sabanai noyi sayyidina usman bin affan jugu bambantiu de nana ka sola kore kile binani mate do mate bo kile binani cɛkɔrɔba bɛ so kɔnɔ parce que nin y'a sɔrɔ si ye san 80 yɛrɛ sɔrɔ
Usman de shi soro ka timeni be alakira fatura shimina don gelaw ya ira ko Umar ni Abubakar ni Ali ka be saraw shikelene ha me Usman bona fani de bishigini doni so ale de shi so aka khalifa ya konnal mami rebe kuma manu gama ali hadisa kalantola ibo Usman to me ka jay ka fogani hadisa min Usman na amanjale Usman na Abubakar ga hadisa ka dogon kusube Umar deni Ali ta ka canka timeton note ni ma bannani ni na Usman ni Abubakar ka kuma lakkale kuma can ka fala kira kota ni kara kan to ala kira fe ibadi sa kitabu bedai wiya hadisa min kale amanca Umar dita ani Ali ta o de chaira ni jama'a me hadisa lakkale la baw yerela ni nani shita bayra ko me kiran no fe ka la diga jugola me ko kuma macaya Usman bona fani be sokono jugu bi o kirelo ka ambar ko kaka atibo ma tibo aka ko ali radde la kana fay ko Usman e de islamo kan nyemai itisra dama anga keleke dimu na bo ma bashigi an ku labe anga nun kelo ka taka bo Madina e bi e tibo edi almami edi nyamai on baka siri misiri kono dungo do iti Usman ko yalla ne ka siri baliya misiri la way misiri bali ka siri wa ko ay aw ta ka siri ni mo bay aw khutubata da ke wa ka baga ke ko mun ciyana fuyi machi ablay ko na ni ne sara misiri be datu ko almami te wa ko ay otuma ya blaw ko na ne be ne te ala ka so be la siri aya na si ko ali masabali ali na tugoni ko Usman anga kele ge de wona hal ni maso ma ba shegi ma ba nani ambo labe ambo blaw kan nun kele Usman ko bashital nan ko ambo kele ke dina ben sisa ambo so islame o kacha ngali o kele ke dina beni wari amba boni ali ko islame o ka kesu mi be amba tay ali islame o ka kesu masigine Usman kama ne Usman kelim penni kishi tola ma banani ko luka warta kesu kono ko di ni do ni te ne bina sali nsali ni ala ko ko mun e kirimpe ni makarantola e yem mabbe ka warita ko gi kirimpe kishilai me mun faalo taala ha oro ni non to te gelende ni mabba nani ne asrana o duni yoroni on baka ma million tuli kan ni yorota ka dun an jafar ya le re an tisra foyti bo aflekan ali turatanga sigina fo ali yere islami wala kalme kaya toy ayni tutanta nada yikola tige chugona be keti klibina ni be dafa wati mi ya be na sungolo do de klefelam lansara sili bani ko fe ni kogo de takati Usman bona fani aklele lansara sella qur'ane babula baka qur'ane kala uchuna kana chekoro basura ka bucha manchela ka bulu flammeleke ko dako kamruda kama ka kantige fuka kungulo tiga amusun yebala ubaka chefaga musukul lakana uye musugun o flie fe fuko bi oboloka ko boloka Usman bona fani qur'ane mi kumba bolo no de bina krefe ko kantigele ko jeri bina aya minga ko yini aya tarbuti chama ka kuma fasayakfikahumullah kala billaw wasaka wani mamnuma wa huwa as-sami'u alay mili masay al-alim alay doni masay Usman sarat wa Usman kelen tare alakira ka sababan mun chama bade sedu shual wa ka ko Usman tani ko don wala ka chile ni fole don wa ko ka sirgini kira Umar ni Usman ko be udi kulusan ko kulula magara alakira isenke ka kulula kushi ako usbut ya Uhud fama alayka illa nabiyyun was-siddiq wash-shahidan udi kulu sabati mɔgɔwɛrɛ ti san fɛ ni nabi ɲuman tɛ ani tiɲɛtigi ani seyidu su fila o seyidu su fɔlɔ kɛra Umar bun Khattabi k'a to seli la o ye muru de kɛ k'a sɔgɔ a sara a filanan o kɛra Usman de ye o filɛ k'ale kantigɛ nin cogo la ten wa hali Ali a fana seyidu suwara de Ali tatɔla misiri la de o ye muru turu ale la parce que nin bɛɛ kɛra fitina waati de kɔnɔ kabini Umar kɔni sara ka ban fitina de bɛ yen hali san filɛ o fitina tɔ de kɔnɔ muru turula Ali la de k'a di fɛnɛ faga ale kɔni sɔgɔra yɔrɔ min ale ma sa ye mais sɔgɔli da de kɛra sababu ye n'a tora a denkɛ Alasan pɔsɔnɔ de dira a ma janfa sira fɛ n'a sa o fɛnɛ dɔgɔnin Husseini o fɛnɛ fagara de fitina kɔnɔna
club sasa sara ni jogo de la mo saya make yoro werela akra silame dugu de la bal akra mo bolu munu bu yere dambe ka islame hala on bolu ni islame te were bu yere dambe ka kay asuma nu be sara ni fitna de kono ala ko kapu la wasa nu torom kadaka we baraminta ka ala ka ma bam nu segere no ni saba belebele nu ko tuma na ko aya min be ni jidi bonaka mafingo adi sadole siratu ni tariko tuwi mu irana ko yodi ko wale alay medi masay ko alay doni masay na صبغة الله ومن أحسن من الله صبغا ونحن له عابدون صبغة الله كوني دي alaka galay alaka gala arabu kana galay صبغة de muso be finindo galamina naba kloruta de o subira de ni mami alaka dina mene ka islame yere iduskun isugo yijili islame ka nyama bela eduna alaka galala galami be na klorute de tensuni subira Allah kuni alaka galade wa man ahsanu min Allah subira yala ko jonde ka galadun chugo kayin katima alataka diine jume be kibe tugo maw ko kibe kishi kiyama kene ka katimala ka diine ninka don kala do yaira tafsir tibula kusubigani ka jigi sababiya yin nan saro ka bara do kunu din kun soro law din fitini yanu kata siriji wo kun to kede ko be din fitini mine doro ka do ji dola o ji wo ba fo ma ko al amudiya o be din dola ni din boro la watini o ba ko ni ya do ni ala ka galala ni ya samyali hanna ma sigi nege koro ko ni ya samyali wala kama chrétien te siriji ya chema fara musoma siriji be islamani yahudiya di bo siriji be yahudiya ani islamani di bo no te chrétien tata ali muso yede hali chrétien chew te siriji halo lu chema te so siriji lim on islameu olu de bi che siriji ka muso siriji yahudiya o de fene ba jiya wakati labani na kele mo be funu murutira ka bwala no ta bulu bulu ulu be sirijire o munu yere bi bama ka kele yere kebbi hali jiyan kono ni buya kele nyefe o yulu de chrétien ulu de maso sirijire o ni den do ni jila ka badro ka samyara o hali ka den shu ni jila ni mo vam ni mami be chrétien ka messi ke tolay ibe yo ka nyemo bi joni gatoni doye bebe temeteme ki dawa be gatoni ngelen fleda ebo nyime bi teme o yifene sanueli isa sugo do yere sugola o jibe ke fendo la ko serisere oka ni bekoro de kausamya nuye nyinke ka feni do ide ko nyini ko kunu ka ji serisiri ka e ka blay ko na ni boli ka jumu bela o ba fodi ma ko purification la purification ko kera awla kaba aw samyara ko na ka samya o kana malal wale kama Allah Ta'ala ko kima kaba ko mala mamu ye dine mene ka ke kulo ngefe ni bato kun garata ni ti sebe ere te metola bato ke so o kono na durulengu misigi manga na kaseme hali misigi foro ne ala bato su gudme gonu de bita jemu de bita balaw de bita dongilida ko ya ala bato yi aw ya sebene yoro jume ko isaka ala bato kunye tamam foy walma bala fo walma dunu fo dine frekete le marani che ko fedi wa bina sa abina de ni sanna na sa o sa beni che fo de ala kreni jeti fo on yi anti sigala fi ni sanna na ba fo chrétien yi aw fleka mu genge ni ko ye ne tede abe kura be kari ala kreni fo kabe kura o kari wallew abu lufa ni songo bo min be ka be ni songo bin ka boyi ma shite ni songo saratu wa be yala lebe yoro islami wore ba de me ko ka lebe fa ka boyi wa no iblisini abebe kari ka boyi ka kla ka yira mo la ko ko ni ala denyi nyo faw yimi ni ta ala de nyala ka jonde ko isabina nini kuma e kan bele jele fo nyala bon wati ala kara ko se ko isabe jigi an be dala parce que kira de ni sebe ke to irana masiga ale de gwanga sunta masiga ay kuma to min fo on yi amasiga na ko isabe jigi an tisika o fenana bal abayre ti ala kira ka mai qur'ani aya flabe nanzeram o tafsir ti fo ira ni saka jiginiti
ni sera ma suratu al imran nan klara bakara la mina do sura min kono isaka jigini ibina ye qur'an ko no boray ko fe suran do be futu mala la hawa mi mun suran do isaka jigini kuma ibina me ka farala ka cidin ka hadisa o fenek o bayra sika shitta la isabina ayela la sanfe ci ko manabina o hal ne man jivam ala ko qur'an ko no minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ne ala yawdan ka bobo wala mekla ka o bessigin bobo kelena mekla ka o bela wuli ka bobo wala ni samana o bayra ala ka kumani ama famu ala ko abam bessigi bobo wala isa dum be sanfe sanfe la si bobo ya de bobo ni sama doya o bayra qur'an ayama kelena fakana dia ka klaka sade ka shudu du koloni qur'an nota isa be sanfe abi chobo mana eto do ne to ala ko ngo kaya la yele abe wa jiela ban wati abina jiela ban ta mashin doyi isa kan nalili o bara min be nunu bolo ani mu isa ye muto ko kelenze ala ko kaslamayata kalimaniyata ko de ala ka galai gala dona jume be se gala la katimali allah taala wa nahnu lahu al-abidun kam bele jere yibatu bayi alai wa nahnu lahu عابدون أم بي على بتوباي كاكي جوني مسبالو تعالى نعم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل الله تعالى وعلى كرم عليه السلام كفوي أتهاجوننا يلا أو بكا أن دالا جاديو كأن سوسو أنك تشين كوبامبولو كبكم وردو أمبولو في الله يالا كل وهو ربنا كسر عليه أن دمسي تغني وربكم أو فن دمسي دو كوني تيجي سوبيا كرا يهوديو كوكم بي جوبتولو دي دمسلاميوك كسرو يهوديو ويدمنيني على في ni ala ka cidin cogoyi yani kira kan kiran na le juguya wannan na wara duskon hal kafiri wala benin ko deme ala ka cidin ne ka o kana kibulo kaba ko ambe jin wati mina bi islamela benin do ka chrétien deme ka yahudiya deme abal maslame ka parce que uti tasara kelena dama bele ka chrétien deme olu yɛrɛ tɛ u bolo ma ko an balimaw silamɛ min bɛ yen n'an'o bɛ ɲɛsin fa ye kelen ye kɔrɔn a b'o la gosi o kɛra an taabolo ye wa ko yahudaw ye nin kelen de kɛ ala ka ciden ni jama na sallallahu alaihi wasallam ala ta'ala ko kira ma k'a f'u ye yala aw bɛ anw sɔsɔ filahi ala ko la wa rabbuna ka sɔrɔ aw b'a dɔn anw damasa ye ala ye wa rabbukum aw yɛrɛ b'a dɔn k'aw fana damasa ye ala ye walana a'maluna anw ye baara min kɛ o b'an ye ولكم أعمالكم أو فني بارمك أبوي أو كبار سراب بولو فنتا سراب أمبولو ونحن له مخلصون أو يرجع باي كوننا جا باي نمباري كان يشيالهم بس على تبارشي من كوننا جا تعالى ونحن له مخلصون كون يرجع باي كان كونو جا علي نمباري أو تايمي baro barani ikhlasu ta'ala la tamen o teni damay hale mi globala defene ka play kono baro baramake ala kama ala kasrata wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din ala ko mayyama foi la fokale ala baso ka dine kerengrale yoro ala ko walillahi dinul khalis dine jeli agregre ko di balay ni do reta ala mo shiti ka o dinen ala ti bara foyi keni etawi kadaka e madina sanuya ima jeya ala taala wa nahnu lahu mukhlisuna kam be dine sanuya baye ka jeya masaba ala taala no ayna wa ishaq wa yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون ألكو والما أو بكا فوديوا إن إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل أني إسماعيل وإسحاق أني إسحاق ويعقوب أني يعقوب والأسباط أني موديون سبت جمع الأسباط أني موديون كانوا هودا كل بيكون غير يهودي يلا بقول فور أو نصارى والما كريستيان دي كنور ما فولي منفلين أو بقولوا منكر يهودي والما بكرة كريستيان كودي باوكنا قل سيجيبون ينكا أأنتم أعلم يلا أو دبار دون أم الله والمال أما كيف كوني ينا ما كرا لا ينا نون كا يهوديان وكان نصارى دبار دون والمال دبار على دبار نون شيما كي يهودي ne mun fiye ngi kana siga la kalilela ala ma ci den kilinci mun kera yahudiyai ala ma ci den kilinci mun kera chrétien yo ci ci de wona fi ala ka ci den bekera islamudi yahudiya kilintala chrétien kilintala abekero yahudiya nana musa kofe chrétien nana isa yelelen kofe note ni be islamudi ibrahim kan nalika koroni musa yo aka koroni isa سورة الحج لبن الله تعالى يوفره كم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل أو فإبراهيم كتاسرة كودي أو تقول كسلامه كقولي إبراهيم كان نالك كروني موسى تيا كروني نبي وإبراهيم ما كان يمومل نونكاي على كدين ما شتي مي دين ورم ويني إسلامي أم فهذا ما يركني إسلامي munu nana kɔfɛ sɔli minnu ni hudi ninnu olu ye waati jan maaw ye ka fara nuhan ka kerecɛn kelen t'a la yahudiya t'a la a bɛɛ silamɛw de kana fara ibrahima n'a denw fo kana se musa ma isa kerecɛn ma y'u la yahudiya ma y'u la kuma tɛ an ka kiraba muhamadu kɔni alayhi salatu wasalam a ma k'o ye kerecɛn ye a ma kɛ yahudiya ye ala ko yala aw de ba k'a fɔ ko ibrahima ni ismail isaka ni yakuba ni asibatu n'o ye mɔdenw ye ko ninnu kɛra yahudiw ye walima o kɛra kerecɛnw ye ala ko yala aw de b'a dɔn wa walima ale ala de b'a dɔn ala de b'a dɔn waman aslam ala ko jɔn de ka yɛrɛ kuntɔɲɔ ka bon ka tɛmɛ maa ta kan mimman katama shahadatan indahu min allah maa min ye seereya dɔ dogo a yɛrɛ yɔrɔ ka bɔ ala fan fɛ o kɔrɔ ye mun ye yahudiya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ala ka ciden kelen ma kɛ yahudiya ye nansara bɛɛ b'a dɔn ala ka ciden kelen ma kɛ nansara ye dɔw yɛrɛ ko musa ka jama la ko mun kun tɔgɔ ye ko yahuza ye ko yahudiya bɔra o de la dɔw ko ayi ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ ko hudna an seginna sisan ka taa ala ma o hudna k'u y'o de ta ka tɔgɔ da o la k'o kɛ yahudiya ye a mana k'a fɛn o fɛn ye zifuya kun tɛ yen kerecɛnya kun tɛ yen aw kerecɛnw n'aw zifu ala ko k'aw yɛrɛ wasara seere dɛ aw yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na ala ka ciden kelen tɛ yen nabi ɲuman kelen tɛ yen mun kɛra zifu ye mun kɛra kerecɛn ye k'aw yɛrɛ b'a dɔn dɛ n'aw sɔnna ka jɔnsɔnna kɛ aw yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ na anw de ye cidenw ni nabi ɲumanw janfa o kɔfɛ n'o tɛ ninnu ma kɛ yahudiya ye ninnu ma kɛ kerecɛn ye wamallahu ko ala ma kɛ bi ghafilin ɲinaba ye amma ka bɔ fɛn na ta'maluna aw b'a ka fɛn min baara k'ala ma ɲina dɛ aw b'a ka fɛn o fɛn fɔ ala ma ɲina a si kɔ aw b'a ka fɛn o fɛn baara kala ma ɲina si kɔ a b'a bɛɛ kalama wa a bɛna bɛɛ lajɛlen na se aw ma don min tɛ bi ye تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك أمة على سجناك يا سبحانه كل يوم تندي قد خلت وتمنا ننتسي سمغويله ko wati jam ko do ne mantumi ku temena o ka watu taramena laha ma kasabat u yefemi ke ku buyi u yefemi ke ku buyi wala kum ma kasabtum aw fana mun ke ka fana tabai wala tusaluna amma kanu ya'maluna aw baka fen nunu baka fen baraka yin gashi ala te aw yin ga ko ibrahima naka mo ko ko kara chugoti munaw ma ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a kɛra cogo di olu fana tɛ ɲininka aw la
o mun baw bla o jijimana mun baw bla ka kile gwa were la nulu ka kuma yi aw jota kuma to ka watu te mana ka nga do de ken nisa ema yala ka ci den ka kuma do be sallallahu alaihi wasallam qul la tasubbu al amwat akana shu nini ha ka kana shu nini ko shu ye femi ke obuye obinata o ye femi bla onye ko binata so de mus ki kana nini aka ko ba ni Allah ta'ala de ce ki kana nini o yan yire da mani no anje ya e kuma be shu mun kafsane ya kafsane ni no yi sabawi ni ma bilibili baw ni ma joro tigi baw mun ma kira janfa donkele e ka doya masim ma shima no lu ce ki nengadi ma fen fe ka doniya mani blasa ba nenina e ka kunfiya kafsana ka karamo ya ha kata kalanke jiye jamana baw bela ka kila ka ni sigi ka ga sabo ni hali kunga na boy no o de kafsa ka timi kan kalambe itiri ka wati be jiye pew iman na fashi soro duniya iman na fashi soro ala kira sala ka jiye ni to mami ma Allah taala yere ko gunje na nun so ala ka cidi be bo makka domi ma shima tugako na bogar sirgeti ali gume nga boga sirki de tugura la ka cide kabina ya fa yoro me akwa suhba ya rasulullah ala kirambe tugi ko de wane kunye bi don nyesigi nyame fla ibe kelenta ne rebe yele kelen abu sirki de ka kleka ta kul wola na la ka cide fala ya fa suratu tauba ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن إن الله معنا ما فلفلنا كود كرا بوغار سركي wati mina la ka cidin baka fai ki kana sirai kana joro an be yoro minani wala bangalam ala ti so abada kana bla kafiri o kulu wo kono sigi e min sigi len fle ki be ni neni e kunte ene hanni e kulu fla fasan ne ti do kulu wo kono e kuma tan bi karamo go baka wasoni nyoni ngam mabli climatiser le noni ka satai na sogona na kayne tay fini mi ngolo te e makle kam mabli majamuni na kuma te ka do kulu wo kono emma min be kire wasoni mabluyi wal mafinuni emma be kulu wokono sigi voye abu gasriya de untoyi ka musu toyi ka fatui ka batui ka tuwala kira ko kle sabanya ma ka ke kulu wokono jiti duminti emma ma shi do ya no chete atisi ka femminke ma were min boko kebe kla ko la bushi wala kama doni kala dogo ko sabo be ni jamana na ko hereta jamana ko hereti nin ce doron ko ne be ge blasra ki kana so ku ye o damate de e refene kan ka wuli ki joro ya abu gasriki tin niniya umaru tin niniya usman tin niniya mona parce que anga jamana kadani e fendo banka ambo ko wuli to nyini kuma te kana ni balawore ala kam ma babe ni yoro jume ka fo ko Allah taala te balawutigi anyira ko ma shikana wala yuni ala kam ma nyuma ndoya e babu gasriki nini umaru nini ma nyuma mete moluka ebi bolo nyeshi ma nyuma jumena bamba bolo ni nzambe ko kam ma nyuma nya babu wasirigita ni sanje wala mama atashibo obayira ka fo nanyi keleke ko ma nyuma kana doya ma nyuma nyema ye ni ma bawdi abubakar sidiq la jal umar al faruq ma min doni islamiyya la ode kresobe ka islamiyya bo wo ko kana nay kenek umar dona domi o do ala ka cide ma shi wo ko agwanga ta alkaba kref ni mamin tan ni fe o ka do ni alkaba ci mamin jora ala ka cide umar bin khatabi bane ma ware ni noti o bakan ni ka do ko no bakan ni ka sodal halu wajulu ke to yere be quran du ma ko ala ko islami o man yon fam amanyo fam me ma banini na ni yon fam o ke bal yalla kana sonke ka kurandi mama kani ka shashidi mama o kasigi e ka sodal sabo ni kama e kana sonde no ta ante meto e fene be ke bolo no woni ta machine ni cha boroba de aka kurandu ma halka daw ma e ka here to lafi ala ko nu mu ke o ka ketabuye e fene mu ke kitabiye ko tina nyininka nu ka ketal amaba en la tina ti nyininka ka ba nu mu ke ne ko e be kle boyire la ni ngola mu me ka ke togo nyini ni na fulu nyini jiye joro nyini da magye ma dola bushidi kama o du shu ka sane nyana ma ala kan ne on kishi ka bo sabo ni ma na
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء ألكم كنا لهم لغلغتو كلكو والموبين فو من الناس كبواد مدين أرمدين هكلو تامي فويشينا نولي نلوموني لغلغتوي ألكو دوبيني كانتو ما واللهم عن قبلتهم نقول مين نبو كقرن كان التي كانوا عليها وكن يشني مكرم ما منو بوال منو يلما كبقرن نادي سالك تشيرين سالي مدينة عليه السلام أي كبوتان يقولون فلان يغناك أباك سيريكي يشين كلسو شرفي دي مانوي بالسين سلاميا مصري باس سبانا مؤمن اللي في لبي يهودية وبولو مسلم بيلة جلين كان كشي أنينا ناكو نيي ومصري باس سبانا على كتشيرين دونا كنو كسي بل كرا يري توي دي كتاسانف وعلى كتشيرين كهجرة كلي كتام مدينة كورون فلو فلو مييرا لا وكرا يمي كسيري كي نيشي كلسو شرفون نوي بالسيني فو كالو تانو مي كالو تانو ولون mais ni bɛɛ kɔfɛ a kun ka di ala kira ye ala ka diɲɛ d'a ma a k'i ɲɛsin alikaba ma parce que mɔgɔ bɔ yɔrɔ ka di ye dɛ adamaden n'i ma dɛsɛ i bɔra yɔrɔ min na a ka di ye kana sigi yen de gɛlɛya de bɛ maa caman bila kɔfɛ sigi la n'o tɛ bɛɛ faso ka di ye dɛ i ka fɛn sɔrɔ i faso kɔnɔ k'i sigi yen k'o dun damu na o de ka di bɛɛ nka n'i ye dɔ ye kɔfɛ ko n tɛna tɛ ko jamana man d'a ye dɛ n'a nana a bɛna mun de sɔrɔ a ɲɛ yan o siranye no maloya de kama ba fontina chaman zari odi ala kira kun gadai ala kasira dama kin yashi alkabade wala kama annabi sallallahu alaihi wasallam kala kala sanf ala nya bada mi ala masira dam fodundo ala taala ya to sella do ko lansara sili do ko sel fana kira tural lansara sella yi do fla sili ka ban jo fla laban ala yisra dama ka kin yashi alkabade ودي بي أمينة سام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن يبال يبيك يكلن كلا سام أميني يشي يرد دوما كوبنا جايد كابيني سيسا يشي الكبام كرا يتوسل كي منون كي يشي الكبام سيري كلمة كورنفلا أي سيري دامنا يشي نمي بالسين seli banwati ayi ɲɛsin alikabam sabaw fana y'u munumunu alakira nɔfɛ k'u ɲɛsin alikabam alakira ye seli ban o cogo de la seli bannen dɔ selila alakira kɔfɛ o cogo la o tɛmɛtɔ la a ɲɛ bɛ dɔw fana na seli la lansara seli la a ko a ne selila alakira kɔfɛ sisan misiri la kira y'i ɲɛsin alikaba de ma dɛ alimami y'o mɛn k'o to seli la alimami fana ye munumunu n'a ka jama ye k'i ɲɛsin alikabam o kɛra kɛnɛ min kan o ye misiri jɔ de la madina sisan k'o tɔgɔ da ko masjidul qiblatayn ko kɔrɔn fila misiri n'i taara umra la walima hiji i bɛ taa ko misiri kɔnɔ ka taa lajɛ a tɛ komi kɔrɔn fila de b'a la dɛ seli kɛra kɛnɛ min kan misiri de jɔra yen k'a tɔgɔ da o masjidul qiblatayn kɔrɔn fila misiri a kɛra tan ɔ kira y'i ɲɛmuni min bɔ palestine ma k'i ɲɛsin maka ma o de ma bɛn munafiki dɔw ma walima yahudiyaw ala ko nalomaw de bunu kanto ko mun ye ni yɛlɛma ka bɔ u ka kɔrɔn na o kun ɲɛsinnen bɛ kɔrɔn min ma a kun ɲɛsinnen bɛ palestine ma kunu nka bi a y'aw ɲɛsin maga ma nin ye silamɛya sugu jumɛn ye ala ta ala ko cogo di a ko kul k'a f'u ye lillahi almashriqu tile bɔrɔ ye ale ala ta ye walmagribu tile binyɔrɔ ye ale ala ta ye yahdi man yasha'u ala bi maa kanda maa min ka d'ale ala ye ila suratin mustaqimin ka ta sira min n'o tilennen aw tɛ seli aw ka mun bɛ kɔrɔnbɔ la de i bɛnna kɔrɔ ma i ma bɛn kɔrɔ ma selikɛla de ko tɛ yan e min ta ka seli kɔrɔnko ka fɛn jumɛn bɛ ɲɛ sira la de
hanu nyeshi bayan vandema amumezem uyu nyeshi kulu yanvam amumezem ete siliti ala batolai uyu nyeshi yenfe kun bi uyu nyeshi koko munu boye kun nyeshi ni gese foro deni na falika mubala aka foi parce que anyinte ko na fora fena korongo kuma fora bala ko muna uyu kun boye anga ku kun da yanga reti siri mumbi da muslimo ka korongo kuma ala fle ko de fora kun nalu maddo bunu kanto mugola ko munu bo ni korona kun nyeshi ni korona ma ala ko kliboro klibinoro abaya ala tadi abima kanna katasra klenema mamin kadali alai au ka dabo koron kola kada ka utisiri kelai wal mufislamin yuma وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك ألكم شهداء جعلناكم أمة وسطا وني على يوك تمانچه دونغيوي أمة وسطا أمة عدلا منتم كلينين وني على يوك ويد كذاك عدل والمن وسطو أقرب سكا كعدلي أقرب سكا كخيري من شهداء ني يوك منتو سنهير مي والمن من شهداء ني يوك تمانچه دونغيوي ولكن كما يورب على بافو وقال أوسطهم وكتشمنش مغو والمو كم وحيرما كوي كنسو ولكن كما قاو كرتشمنش دونغي كذلك جعلناكم أمة وسطا على كون ينشغل كون يوك تشمنش دونغي والمن يوك من تكليني لتكون ولا سوك كشهداء سيروي على الناس على مدينك أو كأدى مدينك سيري don gelaw koya ba fiye umi hadisa yare ko ti abe bukhari kono ko kiyama keneka angani kuma kabe ta ke wale ya amina ke siri adama deun yin kiyama keneka kabe kere ko keren yala sayidina nuh kam wo ro fena no ka jan ala ka cidin folo e nuh hadi cidin laban ya ala kire cidin laban kam go ka cidin folo kam go siriya o mina ke chogoti ala bina nuha de wele anaka mugo abi nuha ka mugo nyininka yala nuha yechi la sewma o ba fo kwai ala be nuha nyininka yala yechi fi ka mugo yiro kunya nuha ka mugo nuha yechi fo ala yare jole flama chi sifa ron nga jugunza chagoro bay san kema kono toni san biduru de ke chi la sela me kiyama kene ka ka mugo ko ala ma chifo kama chifo ala dumba do ay chifo nuhan ba do ay chifo ni mo yere ba do chifo me nunu mina bonyo na ni fen jumai on ni bina kesiri ala be sey ka nuhan yini ka nuhan e kam go ko chima la sede e dungo yala si isere joyi ko nuhan ba fo ko ala ne sere muhammad monso ndi doyi on ala ne sere nunu ndi muhammad kam monso ala be an yini ka yala o be nuhan sere yawo awo amba ala jabi ko ala amba sere e o be ke fen sere chuko di fen mi make o yana aw ko me nuhan ga wati yo ayan kuti an munaw ba sere ya o ala ere dara kiram mina noy muhammadu yi alayhi salatu wassalam ye kitabu mi jigaka an ya yodi kono ke e ala ko yin nuhan ci kataka mo inna arsalna nuhan ila qaumihi an yo de ye abe qur'an ne kono ko e ala yere kuti an dum ba do eti yere soso an daro de la ka fo ko non tira ka mawo ko kabini ni fora yoro mina la ba fo ko ciye ko ni siriya yi
nuhayi ci la saka mo o bayra la yakma mi fosi sambe doni kono wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kuni chugo de la nyauke mantumi ni chamache dungewi wal mantumi mantu cleanwi wal mantuni mantu heremawi mantu heremawi ko onno de o bayra kafiru ko tere kiram mantu islamew Allah ta'ala ka mawludima kaw kiram mantu heremay ni chugo أو بكو سيري أرمدونك ويكون الرسول عليكم شهيدا قال كرافني بك أو فينك السيري إفنا كنا نسوجا كيفنا تنوها سيري أبوي إبو سيري على واتمي على بكرافني ينجايك قولا ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين على بكتب لركة مامون ما كبو ينكا كبتشيدو فنين أم بينك تشومي تشيدو مينك wari kama alaka ciri nye kutu babba mi ke arafaddu aklara yoromi ayi mogo de nyini ka ako ala hal balagtu yala nyala sewa mogo bi fena ka damino do yani kira kasa walma yani jiyan wuli ce kala kira ya peke discours do kono ako to bani ngadire e jije ka kira kara mogo do la ka kutu bonu kala ye ka korofo ya dafalin be bukhari kono dafalin bi ako kuma dola ni ne bora ni kene ka yani sanware ce ne na wutina nyoye de aka discours ko na yo kuma abara fa kene de ka bi discours la ako kuma dola ne na wutina yi la'alli la alqakum ba'da amikum hadha absika ke mi san ko fe ni na wutina nyoye be tuko wa ya fo tuko mina sara o san kumbe de anu ma nyoye be tuko fatura mais clale discours la isa bo nyinika yala nyichi la sewa ala kunyi daniya min dani ka nyala sewa sabab de ko naam wal mabala yalas o ko fa yibul korota sanfa wallahu ma fashha ala sere wire ko nyala se ala ken sere parce que asrani do bla mission do la est ce que mission na accomplira wal ma accompli wali kama karamo ko futubat damene kuye o be kuma do fa la kray wal ma wajulu kelaw ويكالك ركا سيريا لسبتي وفق بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين أي تلسي أي كون جالسات دام فمي كنت قولين دوانا نمو دكنه أي كلك على كل فكة سيسا أم بسيريا نكرا كدنيا ندفلي otumana ko ala bina kira fene ke sire onka ina fam fene kira sire no hanka mo ka chobon wama ja'alna alqiblata ala ko alima koro ninke allati kunta alayha e kunye shini do koro mimma ne ala mo ke illa ni na'lama fali ala ka boli nyama ke linumayyiza kama wuluma ka bonyona man yattabi'u rasula ma min bison ka tuko kira ko koro yelma nina mimman yanqalibu ala qibai ani ma min mina sigi ako ki banka yelema kada boro de kam na fara ko ka onyeshi alkabam o joni bina son joti na so ko do be la jarabili de do ka o testina o kama ala be fon fen yeshi islamu ma be la jarabili kuma don so ko sanu yire baba do ni sanu la tasmana ati yele ni sanu la tasmana ati ban ni kunya bla tasmana no isanu ko bani sanu fala o te sanu bla tasmana ala ba donde na yauna jarabi kuma do be franka limaniak me kafiri o te la jarabi ni ala ke to ka kafiri la jarabi do mi o yasa doni na ma jarabi la do be franka limaniak anyi mun ka anjo tala de anga sigan ko de anya ala tanachie ala dimine do ngoro ni ne kadalai wala sanga tubi mais nala yo nyashi kafiru ma o be tuka doguma ngoro di dayla na archive est ce que ñu wonde la ka ke 1920 est ce 1935 ñu wonde la ka ke abana o bina no o historique u de men yella jarabile anga tubi o mata note halakim be da kafiru ka chande halakim be da o ka dugukulu yere ni tasuma jini ani faydonat inondation o jika kasara mi be da kafiru ka atlantic se ka dawo ka ye mais fɛn o fɛn bɛ kɛ o tɛ hakili sɔrɔ ka tubi ka taa ala ma
abe do de faro ka kafiriya mandi de imana jien to soro chugo ni to dara kafiri ka bay ka bara be ciena ala kan kishi ka bo kafiriya ala ko ya dabo di jondi bina chugo ala kira ko jondi bina sigi ako kali ala ya dabo di kam ko sigi do wa in kanat ala ko koni mbara ka ka bongoy la kabiratan kakara fem badi mugo duskuni mugo akrim illa ala allazina hadallah jom ya fege ya soro fo mamu kandara ala yimu kanda kulu dima bunya soro ala mikra mu'mini kaba wallahi la jarabili be koyla meni make mu'mini dore di refa islamet do ka waru be cin ya million keme yiri ka fo kata se milliards ni mo ma fi ko karsa ku warti ki koro yeta do atu wala ba nani nyogo ya be barola ba ka yelela ba ka fembela itabe ko kasara de la kaso aya yere la nyino ko pew ay ko be di alam wal ma ibtasur ala jarabini muso saya chamay wal ma din chaya sama wal ma din ta saboyere wal ma bi bolo do barawlo bi cin ka ta ale yere be shumasi de la ka bara be ciena foi tabu no bela o tigila makele ni na yinyonya be yele de ka kunde limaniya mi ba nala wadi mana sudi ma ka sa me ka ken wari ciena ni nyom mam ko soro folo de fo ka ta fawle do ta yoyede akan na folo bi ciya be blakele na kuma de la kare ko wal masral ni mo wari ciya mayne wari ciya flaka fa do kar salata limaniya de ta lahi limaniya de ta fɛn fɛn n'a kɛra ala kama o toli ye ma o ti fa do ma a muso caman sara fo ka wasuwasu don a la cɛ caman sara bolo fo ka wasuwasu don a la limaniya de ma labɔli ni limaniya ye labɔli kɛ wallahi nin tɛ foyi ya a kɛlen bɛ komi ni ye karamɔgɔkɛ ni boli bɔtɔ la ye so kɔnɔ ko ala ko ye fa don a la ala ko tɛ koyi a ye dulon jina dɔ de tɔgɔ la worodi le filɛ ka fa don a la no te wayu jigina ala kira ka fama dola e ka zikuru be se ka fawli mal e be sokona e be zikuru la kay ala paso ka bato fo ka kungulo nyam ibe ni sugu de yam fe ko karsa kala na koy ko kala le fadwa ka tarafo rishila kala le kira sobe ka fadwa e qur'ana ya jigina mun ka fama do mogo baga qur'ane kursi dungo do fama do e tara kala min gera do ta ala ko kala re jinye kala ko fadoro ngo ko wara de be ko koro no te kalango damate ko wara de ba ko koro no te kalansi fadu mashi anye karango bawi mun zemera uluka kalan klawro zana on masama nanga ni diplôme on reka ni diplôme ba ni to ko ge no te kalan no molenje ante kitabu bela di ante kitabu bekala jin tabulo sisa faka fo diplôme bi ko wala sama o ka soyi kun mamunu be numa diplôme nzoro o luye kalam minke aklance am make wante sunya ngama ke wante sunya o fama wulo la mumbe fama wulo la mumba to kam meke fatoy ko mano o be mo irana kanga hakilito aya o Allah taala ka kuma kan filen kan yufala ka ci de sallallahu alaihi wasallam koron tali kan yeshin amma aw de bolo kam make ko bayi ngam munafiki mun be ani yahudiyaw olu bolo aw ye fagali ko de e ka onye shine to baitul maqdis ma o ka o yele makka boy ka onye shi al kabam ni doga yama de jomaya o de kama yahudiyaw ka philosophe ba do kuma ko walison kitabu do be sisa ko al yahudu fil qur'an e ko kitabu ko na la jabay e be cheni ga fen chamaya ko ako fen damado de kera ko de kama lo yahudi o mo sosi dalawi wo si so yi tuko a fen folo de ni ala kiran na le madina ka ku nyeshi palestine ma no yoru ka duguyi ko ala kira klara ki nyebo la ki nyeshi makam ko kira yoru do bayat kai kan do aka kuma la kala ya le ci bema kala ma ci bema de kala ya sharabu de ma kama ci olom o olu ye dumuni ni haramu ko ala kiran na ko da no yi nyogo me sugo ani tono yoro yahudiyati tongono sugo yahudiyati nyoro mesugo bagan fene na fagara kemi mba kono yahudiyati udu ala yeni be haramiya hali kono sugoti uto fene sugo wala sai ka fam fengo fenna be togoma na ba sinda ele ka kuru nyoro me togono chugo kono sugoti tongono abe togono chugo di gelenta yahudiyati ashi sugo ni be haramiya ruka wire ya haramiya la ya togere no te femi haramiya ruka o ye kendi
mais ñogome o yere di bakaru yere ma ko haramiya were ka ala yo fo suratu al-imran ko na o ko ala kera na ro ko fene da kay difference do lu fene na ni ñogon ci baso ke ci gon hala ashura kambe be je ko sun ka ko ka kelin fene do o tane antaci o jugu ya mun kera ko kan ko lu ci son ka do islamiyya la ko lu ci kala kera fi abada ne ma fi ngo ma ki joyi son fene na ngo fene horo nya do o ba to yimine cogo be no yambolo ko ma utan fe atan fe kumina na yo fene fanyi o fene ba la fiya doni de wala file ko ni jati fota ko koni yele malikira ko badi me jonta bunya don ko yi alaye mamuno kanda wama kana allah li yudiya imanakum qala makke ka o kalimane o chiende o fene jigi sobiya kara munyi mamun sara kasuro ko mugun yeshi al qudus sharif lolu man yeshi al kabal yala lumun sara ka soro alkaba ka yelmali ma ku nyana u ye selimi ka ciena de est ce que abe men kala fle ko de jabini wama kana allah li yudi'a imanakum alam makke ka baw kalimane cien aw ka batuni yala ta cien de aw ye selimi ke naw nyashine kumbe baitul maqdis la ala yo barajib law nyei selimi be naw nyashine wal kabala o fene barajiba ke baw kale taw ka bara ciene aw ka bara dafalin bali Allah ta'ala bulu ko ciene ta inna Allah yakadu masaba Allah ta'ala bin nasi adama dawni la raufun rahim wala yim makarim masai alayhi masai ala be hina adama dawna ala be makari adama dawna o kore mi ala ban amma goto nan ka keta nan ka fota ananka ngani sai ni bara fene nyana ka bara kerengre ala jasi kama amma ina la fi ala kam ko tola ala ka heraw chaya wati ye ansuran yoro la insha Allah taala bitani beso soroye asabala ka don ka chan nan kar jige dum no do re mina anya bla yoro mi yamna tay amma ini ala fi ala ko don do kar jigel dum baka fa ala ka famia ana barakatu ala ko no wani sisa wati to min be amina ni gari ani ni gari jabi dam no kono insha Allah. السلام شكرا مسوين ko tile bini o de faamuya ka di ka tɛmɛ tuguni kan waalaikum salam banga sunga seperti itu. Nanti kira lagi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Amal makka ko yala musuni cheka ke kene kilen ka wajul kero wal mai ka toka muso ka cɛ ɲininka kiri dɔ la cɛ ka muso ɲininka kiri dɔ la ko fɛn b'a la wali cɛ ni walimuso fila dɔrɔn ka fɛrɛ o mana kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan o ti bɛn dɛ wali cɛ ani walimuso aw fila dɔrɔn pe de bɛ yen sariya la o ti bɛn alakira y'o bali hadisa mɛ n'a kɛra kɛnɛ ye cɛw caman bɛ yen ani muso walima muso caman bɛ yen ani cɛ baasi t'o la a filanan n'o sɔrɔ muso bɛ ka cɛ ɲininka kiri min na a jaabi baga ka dɔgɔ muso la a n'a muso ɲɔgɔn de ka émission kɛ o de ka fisa mais est ce que a muso ɲɔgɔn bɛ yen cɛw bɛ ka mun jaabi n'o sɔrɔ ale fana bɛ se ka jaabi ko cɛw n'o sɔrɔla yen an b'a fɔ ko muso ka muso ɲininka o de ka fisa mais n'o ma sɔrɔ yen muso ka cɛ ɲininka ka walawalali di diinɛ kibaruya la sariya la baasi si t'o la mun ka jugu cɛ ni muso fila dɔrɔn pe kɛnɛ dɔ kan
ma shite na flate sharia ba fo yiki janto udela kadaka o de fitna ka bon kusobe o de fenyi femona ce ka jugun note ni nyona chaman kera sabo ka wati da muso ka ce yin ga wal ma ce fene ka muso yin ga ala kan be so ron ambal ma ke do ko yala sunni ayi toro kasi niveau dollar ke bi se ka tigero a sube tige niveau mina fona ni saya sun yara nyona sun koni toro doni ni mina bo ni mo yere baka kuma ite sun tige no te be toal no koni kere se ka sun tige ibe jimi wala ibe dumini ke wala sai kanasa mais no koni ite sun tige me karsala e jonde be sun te digila adabora de akadigana adabora de akantor wala san fene ka don desebato mumbe ulube toro mina san kalo tani kelen ko ni kalo kelen pe e toro so san wati to bela numbe toro de kono o bato e rebe hitaju ka ke dili kele ni mo kono me ka ko ni sunyi toro doro e katige no kera doro te ala bato e tuguni o kera plonge ase mo washite ko sunti toro abe be toro mo ko sun toro tugo ko ni ka jugoni no wontai no te sumbe bela jelen toro ni ngal flana ko nguma ni tara yala koni ya daba kama ka dondo bla sunna ka soro fentila ko fena ko be choti e ka konya be ala de bolo o ko be ala de bolo ni munye ala dia ko nyeshima o yi ala tay ala kira kon ga di sabi sallallahu alaihi wasallam don kala do e fiye do adi sanadula koni mami ye dom bla sungoro kono ka soro bashi shital kan na tigi ya shi to be ke sunna ka sa ala ka dimi fa ala dimini koro ka se niveau mina ke se ka ala ka dimi fa o bayira ka fo hal na fara ko kafara tal fembe tala mun ka jugun ka time kafara parce que ala ka dimi no ma boy o ya fa be ke chugo o tuma ka daba kama balgo iti ta masala banatila ka dondo bla songolo ko juruma bado de ka bayira de kalo kelen pe soni o mangate ka adama din toro fo ka fo kibe ala soso do ke wonno ko fabriquer ko do ala fendo fendo na cheka du ala ka famiya dama non munu be bashi fashi tola yala ma munu be jibbo kunna ku ka sumbe toti ni sunyi toro walma ni kle farera ka jiki kunna bashi ta wala fashi boy ka sumbara jela se mauka fargulla temperature te ke chugo kele na jare be serveti do glasi jela ni re masira muroni aso so bambali ibe serveti do glasi jela ko dai kunna bashi shita no de bi re lafiya bashita no wa alaikum salam dina ka fuya mo ko dina fuya mo ko ni ka ke tabule yala era so ko ka wati na dina jume sabo ko wasila dina ka fofo non ko fe sa ka kumbeyo ay fitna ni begara lu ka wati ko fe fitna kelimi be na damna da ko wati labana ko shiata kadaka shia mugo bidambe kata chemina yahudiya de kunu atubira ka islame mugo yamene ka islame ka sura ma islame nyumai ale déclara kana ni shia ni ama fomu mako le père fondateur mami kersobie ka sigi sere al-asli yahudiya ato ko abdullah ibn saba yahudiya de kundu anana yere ka islame waslamaya de kunu atadwa be fitna wuli chugo islame woni nyonche anana to sugu beta kada alina ala kira somo do aya janfa akunganga marada alide ma adola yere anana ali yere wuli dungile ko ala o ko ma folo min ya geni nya surumba fa ko kira ali yere aboli min kero la katun atarana ka fenun de ka taga glenglen yoro la ka labbe ka ta fondation fena siga yere tola abaka mugo la muruti sabaw kam abaka mugo la sama kana yere ka haklina kam mun ya fondi lasli min bala yahudiya de ay to de la kana yere sigi ni ko konna o de labanani ni fenun be takasara ke mani mugo mun be akonna me am fleka takasara mun ni sisa kar sai sunamai kar sai aywa ahmadiyai kar sai ni sabo ka wati ko kumbe sabo ka wati abe kun tasra kelen
abe kuma ala ka ciren ga sunoni ne ko abe kuma ala kira kan tasra de ko ala kira fatulin de dine na yereke wa kira dum ma dugo fenere akoy yahudiya clara bi wolum flani kele o bi wolum flani kele na ko kelen de be arjine kono to bi wolum fla be tasman akon nasara fene clara bi wolum flani flay bi wolum flani fla bi wolum flani kele o be tasman na kelen pe de be arjine akwale kam manto fene dina clara bi wolum flani sabay o bi wolum flani saba bi wolum flani fla be tasman na ko kelen de be arjine sabo sirana ko kelen mi be arjine no e jume ala kira ko ma ana alayhi wa sahabi koni be tasra min kasisa kanin ka sabaw ko trompe di be kishi o trompe di be arjina otumana ni farfrali to fe fle ni club be kira ni mawdi ko fe kira ko alena ka sabaw be tasra min ka ni fene kira haklimay sege sege kay ka nyini kira ka tasra ko jume sabaw ka tasra ko jume ni we yoro min e ki bolo fla choko ala kira ko de kishi joyi ala kambele jene fara kishi jonka na alaikum salam oye haramun de o man se ka kira yala muso munun bu to mabli kono be shindo denda ko be chogol oye haramun de an fe ya muso mo ko be fen chaman bala ni famiya ni mo ko bala ko sobe muso ka yele chogo moto sanfe o kan ka jetimen muso do be baye hijabu bala mena be le moto sanfe hijabu be yele de fo kana se fale yere kimin gurum ad dese be bo kenem ne haramun ba de muso dese man se ka bo kenem hali muso sin samara ay yeli haramun de wali chego sin samara ati be wali cheka yishi kuma se o dese muso chama be na be moto ko fe ni yayi ka ba go ba asin samara be bole bo kenem ay haramun da man se ka muso dɔw fana bɛ yen n'u bɛ mobili la u bɛ sin di den de ma taxi kɔnɔ sotarama kɔnɔ kari kɔnɔ mobili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la o fana ye haramu de ye e sen samara yeli kɛra haramu ye mɔgɔw bolo kuma tɛ si ma dɔw yɛrɛ bolo kaba dɔrɔn n'u ye den sɔrɔ olu si man kan tɛ ka datugu tuguni si nin de bɛ labɔ k'o di den ma yɔrɔ bɛɛ hali mobili kɔnɔna tɛ i bɛ muso dɔ ye n'a bɛ tɛmɛ la hali sugu kɔnɔna la i bɛ den de ye ka si mɛ a bɛ ka si di den ma a bɛ ka tɛmɛ a ka sira si t'a la ni haramun de a man se ka ye muso fan bɛɛ lajɛlen ye sutura de wali cɛ si man se ka nin ye i muso ɲɔgɔn ani furu cɛ baasi t'o la mɛ e k'o kɛ jama ɲɛkɔrɔta k'o ye haramu ye hali ni mɔgɔya la ni t'a tigi dɔn i k'a tigi ladi a b'a ka baara min kɛ kan mɛn ala k'an bɛ sɔrɔ a ma na kuma laban famle yala ko danfara jumɛn bɛ mumini ani silamɛ cɛ kan yakuba ka sara misira de wa walima sara yɔrɔ jumɛn yakuba sara yɔrɔ min na o dengɛnɛya tɛ n bolo ka da ka tarikutigiw mana kuma caya fɛn min na anw bɛ siran ɲɛ ni dalu jɔlen t'a la ni dalu jɔnjɔn tɛ fɛn min na an bɛ siran lakalilen ye ɔ yala silamɛ ani mumini ko diferansi jumɛn bɛ yen dɔɔnikɛlaw ko mumini bɛɛ ye silamɛ ye mɛ silamɛ bɛɛ tɛ mumini ye ka da ka silamɛ jogo bɛ mumini bɛɛ la mɛ mumini jogo tɛ silamɛ bɛɛ la fɛn min ye sɔgayiriw ye n'o ye jurumumisɛnninw ye o bɛ ye silamɛ la silamɛ i b'a ye a bɛ seli a dalen bɛ ala la a dalen bɛ kiyama na mɛ a bɛ nkalon tigɛ wali nafolo a ɲɛ tɛnɛw ye a bɛ maakɔrɔfɔli kɛ olu bɛɛ ye silamɛ ye o si tɛ k'i bɔ silamɛya la mɛ n'i kɛra mumini ye i tɛ nin si kɛ mumini tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ gulɔ min mumini tɛ maakɔrɔfɔ wali fɛn mumini t'a ta o b'a yira muminiya martaba ka bon ka tɛmɛ silamɛya kan martaba ye saba de jibril jigini min kɛra alakira kan sallallahu alaihi wasallam alakira y'a saba bɛɛ fɔ silamɛya o de ye fɔlɔ ye filanan o ye muminiya ye sabanan o ye ihsanu ye o de ye martaba la belebele ye o tuma n'i kɛra mumini ni jurumumisɛnnin fɛn fɛn bɛ yen i t'a si kɛ kuma tɛ jurumuba ma mɛ silamɛ bɛ jurumuba kɛ kuma tɛ jurumumisɛnnin ma a bɛ to ka tubi a b'a kɛ a dɔw bɛ sa k'o to jurumuba la o ye silamɛ ye an t'a fɔ ko kafiri mɛ n'i kɛra mumini e tɛ nin si kɛ i tigɛ tɛ di walimuso ma i tɛ walimuso lajɛ i tɛ sigɛriti min i tɛ gulɔ min i tɛ walinafolo ta i tɛ nkalon tigɛ i tɛ janfa kɛ i tɛ maakɔrɔfɔ kɛ nin jogo ninnu mana dafa i la o tigi de tɔgɔ ko mumini na n'i bɛ sunna baasi si t'a la ni mɔgɔ bɛ sunna ka kantigɛli kɛ tana t'a la
ni be suna bi se ka sara kantige ni be suna bi se ka she kantige bashi shita ni nyame rebe bi se ka nyame kan so ni be suna no shiti bashi mo bi to suna ka tin nyimbo ki to suna ka jirita ki to suna ka nyedi mi fura ki nyela klodi mi fura ko ki klol ki to suna ki kun ko fe wal ki kun gana bashi tin shila wal ma ka parfum shila ka godron kila bashi tin shila ki to suna ni bela jele fe normal ni sharia fe mi no yam non wa alaikum salam Allah Ta'ala ko Qur'an kono fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul koni away no so fena ka sey ka talama anaka cide Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mo be sirjita la kan ki sen joshide won may bi sen kode ni be sirjita la bi sen kode Qur'an jigina mun ka ode be Qur'an ayat don katimam bela jelen ayera sen kode la amaye sen joshila yoroshila hadi hadisa do yifuta Usman bin Affan Bukhari kononan donola ako sabo ma tabina kilingin kumbe aina ni jiye kira kuma sirji ta chugo mi mina irawla wona na ni jiye ay Europe ko shiya saba a selen sima yesin fana kode katimal kabakuru la doni ako ni chugo de la nyikira ya baka sirjita ako hakeza ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatawadda ako ni chugo de la nyikira ya baka sirjita ala kira ya singo sabo mun nyikira ka sirjita o yu sinde ko otuma Qur'an aya dobe ya befama ko ayatul muhkamat aya cleaning na forum wa shite sosoligala tafsiri to shita la nikelente aya dobe wa mutashabihatu e ba tafsirita la nimba tafsirata la nimba tafsirata o tafsiri nulu forum ko abebe seyin kata jumem abe seyine kata Qur'an jigina moyre ni femere nya don katime nya boka ona na chili de kam Qur'an jigina ala kira de ka sallallahu alaihi wasallam on se ka Qur'an do katime ala kira kerefela la mun kumbe olu de be Qur'an don katiman tobe no isabai o sahaba nu yi sinde ko olu ma sin joshi piyo andale mo de la anyo de fene sebeni o ni nunu bano ma ku bu sin joshi o to yo ku sin joshi emmi madda utala e kana fo kebe siga o de ga galan parce que nous le bugu tafo e ka kuma se ko la convaincre o ti problème mun yo olu de kana se ke la convaincre ka da lo tu bon hali suntige chugo mi be sisa yaw jantoa kuma baka fo jamana kono sa ko sun fen baka tiga anga suntige wati la kashi te sunyi ko sun be tige de ni fitri seri bana o kuma ti chien o ye galondi ala ka chide ma dele ka sun shi tige fitri seri ko ala kara ye sun be tige yana ka fitri seri hadisa jelen be kira ko sallallahu alaihi wasallam iza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharibat ash-shams faqad aftara as-sa'im ni kile yi nyashi kile yi kodu shuki nyashi ni kile bina ko sundona ka suntigara alakira wode fo sallallahu alaihi wasallam me sumbe tige bi banka suntigara ko kile yelimbe kanga sunto e ko fona ye dumini ke ko ala ko de summa ti musuya mailele kanga sunda fa ko kata se shufela e wati me woni kile bina wode shufela ko ala be shudo abale yana ni dibi don wode shuya ni kile bina sharia la wode shuya wore kama nya fo kuma kone ya ngo shude ka koroni clay ni clay bina dron abe dumina obana misala lambe dumina sisa biye sibiri ni clay bina sibiri dun ate fo tukoni ko sibiri shude abe fo de ko dimashi shu parce que amaka dimashi de magre o bayira shufala nana kabini clay bina kaba hal ni den soro la lansara selen ko o dente jati samedi e tukoni dembe jati dimashi parce que abe jati shude ate jati clay o bayira sumba ka tige wati me wodi atige wati ala yere wo fo ala ka tige fana wodi fo sallallahu alaihi wasallam wa yisun tige wati ni kuma nyana menene mun baka do jamana kono sisa ayaw janto ya darsu kono no de fo ngaw ka kalanga ka siga sigari anya me kar sadda te o kana to yika kuma tani masiga sigari ambal magay ni ngale ka chuhuni on no won ni ngale juru be bela ni efeme yefeni wala saka faram fasiya ikan ka kede
notani puraka ko nyame arajo la ite nyame tele la ite fen to monta beti fen pita beti fen to montai wa fen to monta be feneta tigi na fabaye aka hakiri to ala jamana nyagamine do dine kola kira yimu fani odini ala ka famiya dama na wa alaikum salam ni shafi siri kunga kisi kata yakala meni nana ka wuli kata sabana ala kachugo fla bi bolo kachugo flo na ija ibo fana ka shafi o kore muni ibe shafi fla bara siri tugon ka fla don e fla mi siri ni nana i wulla ka sabana dam o sabana ibo fana ka nani ibe sabana siri ka kla ka nani na siri ki sigi o ko fe kana witri o de ko ni che kay buso asabana na ija o kele ibo ke witri parce que shafi witri siri chugola don kala do ayni ke ka ye ibe se ka sababe chugonona hanni do ma so do bolo ibe fla siri ka tayya kala ci salamu bla ibe wuli kana ni kele wal ma ibe salamu bla o ko fe kana ni kele ni siri chugo be witri me mun che kay ni nyinana iba da fa fla ye fla siri i wulla sabana na nyina de ila wuli de ima da bo witri kam ibo kilin ke fla yi ki sigi ka tayya kala ka salamu bla o ko fe be soro kana ni ka witri o de che kay ka samani ke tuwo no fosisa ala ka famiya da wa alaikum salam ka soro mo be yo o yi haramun de yo anyo de fosisa musu farla ko fambe ka bo haramun sen samara yeli harami kuma te konsigim kuma ta anga misiri yere cheni muso be nyon soro seri ta rola chawni muso be bubiri nyon kref ka ye muso ka finimbo kuna seri ta wati ya chemai a haram yare muso se ka ke misiri ji korbula na sera kun masam o se ka ji do ke kun sigi dawolola ato ho joshi kuna birila wal ma musoro bashito wasoro ni seri ji koroba ye seri ji do ta chena seri wati sera ibe fe ka seri ji kurata ibe jiki tigela kusigi dawulu nunu ibe jiki wala o ko fe jito iba joshi e ka misro la wal me ka kuna biri o de che kan ka misro be ko kuna wal chew yana ki kun joshi ki be kla ka kala ko yarami fe nunu tita sensibilisation ko de abaw jija an du suka tili an se kuma ke chokola chiyana mo ko chaman be yana ka mo wala fama ba tigi doya ni muso baka ni ka wala krefe ka kuma na doya mebe do ay taka boya ayon toro ayama bona sirji betata ni jamana mo ko no durati ka kuma wodi mo ko chamman dese mo wala famya yana ki la famu abi doya yana ki la famu abi neni me mo ko fefe neni asi ka kuma mi ne atame e neni mi ke anyete kala dile kana de afene dusu de be ko ka keka ye fefe fo ago no on tana segim e men ya wole no gaya la ambal mo so abe seli minani kay ko so alhamdulillah ki ka fere fon to kana siri ne mai ala ka wujidi di maniya me naw be siri ta ba ma ko chewla don wanma naw be siri ta jiddoni ki kun sigi dawlo la doro ka so ke misran ni ya tigi to ko yere go ko no de no te ma kuma jugo fode ima jugo fo me min bina ni kuma yi e de kanka nyini ka e ya adressat ila chugoti ambe mo go belise kuma la ko sobe an ka hakri to la karen karen yalla sungolon be bu sungati ase kongo mi be la be na kidimine me mun koro ko de no e rekketo la ka kuma eti kuma kan duma shifo ti to ni no kara do bara bici ala ka famiya dam na wa alaikum salam ka tawhiduta islamic kalani mo min kalani wa bebe ni kalani wo ka tawrata ta ko kala ka injila kala o era de kan amo de fala almamu yere ay injila kala ka tawrata kala femu ba ko na ka bo kalam domini ni chrétien ci ra ñona ibado ibado convaincu ci won parce que wol fana ba nga qur'an ka mais emi be debi la le débitant et ma dum folo na fara ke ki ta ke be qur'an kala ite qur'an ko do ite injila ko do ite mais ba ka atamatu ma ñef ni ma sabali do ray ka kanda ñini to e be ka fli ba to e abi la fli de ka ta fo signade mais mo fen fen be ka kala nem iba yisui iba ka ko nyeni ibe tawrata kala bashitala ibe injila kala bashitala ka sege segeli ke fen mi be ko kono ki la bo gundo kalam na wa alaikum salam
Anyo jabi ya kateme ango bomoshi gana haramundi almamiya tola almami kofe mogo tola ki bomoshi gana ka kuafe islamiya majena ni kra almami ni kra bomoshi gana naye iye kabayra jumun toy I kofe siri nyana nya baleya o ya yino soro mogo wereti mogo min kasiri chugo kay ni tay walma mogo min kalanti ka kalambo ambala min ambe siri kofe meni mogo soro la mogo min kasiri kay ni tay akadoni ka boni tay o tigi kofe siri o de kafsa katime feneta ase ala ko ko fendo kana ke e yo ke o bayira kafo an fene tise ke to ala soso la kametu ke no ala ka famiya dama ala sabari ko wati sera mo ma se ka jabi insha Allah nala isi wayira ma amina wulu jabi